Check Air Rouge. Galidou on the mix. Ni solo mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Eni solo mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Jani bakante mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Neko ni solo mana. Kalifala ni solo mana. Fuite nyana. Ni solo mana. Katajara ni solo mana. Fuite nyana. Ni solo nana. Ilibagara inga solo nana. Fuite nyana. Ni solo nana. Mamadu sina ni solo nana. Fuite nyana. Solo mekana. Samu foroja solo nana. Fuite nyana. Solo mekana. Mamadu worofa solo nana. Fuite nyana. Solo mekana. Kamisi terika solo nana. Fuite nyana. Solo nitu mana kante. Walai antumenya na mi. Wallahi atumenya. Solo mekana. Bele bele mekana. Solo mekana. Nana mile nana mekana. Solo mekana. Safaka sa ibekana. Solo idenkana. Bele bele mekana. Mali de lonjiki bena. Champion mekana. La joie du peuple. Quand t'es ni ton mana, antumenya na fi. Solo mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Eni solo mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Jani bakante mana ya fuite nyana. Eni solo mana fuite nyana. Ibe para mina suniti lela. Solo ibama. Ibe para minga faso de nunye. Solo yeko bae. Ameni sodi amisoi kabarala. Bali yendo biko. Salut internet malien mandenkaw kuri baji tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena kaw fo ka wal mando fo ni ni dantala tout sur ban maké de agas 24 ambe nyombolo 565 anti katinina kaw fo ka wal mando fo ni dantala kata bureau kono kata bla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fo telegram sanfé partout dans le monde anti katinina siglembe jien yoro ko degun bika ko toro bika ko ikuma sulula malikola ko deguna malikola ko be nyani la malikola bi fo ki walmando foli mini dantala mamunu nyere be kan deme ku fo ku walmando foli mini dantala abeke fama de ateke nyine me abeke fama de ante tunu nyogona de ambe nyogombolo dande do nga peru ma installer ka ba et puis problème do tumbe nga téléphone doina c'est pour cela que tu tese ga vidéo ke et puis fanan tu tese ga connecter même WhatsApp sans fait si ça mbora ka do WhatsApp sans fait si ça nyazoro 900 et quelques messages de be ngolu kata krefe follow quoi autant en follow ni tan sur wati mi kasega ni bejabi ambe ala barigada ni matam fona zoro awa mo kana njalagi kaw fo ka walmando foli mini dantala anti katinina kaw fo ka walmando foli mini dantala maliyo malidew manden kaw bi an sigira horonya keneka an sigira dambe keneka an sigira yele wolo ya keneka maliyo naw yae abe le jolibo abe kalo jolibo abe wati joldebo am malende ndo wula ka jo ancien flaka nyani te nyanie amma minke kule te kule mi matima ni nyogonche degunte deguye amma mi soro malikola ka sabu ke anga diriza munumbe nute kodo nute ko kalama kalana me donu tula kodon tula ijigira faso de kuna me faso de kanu ala yo takabu duskuna andu ye faso de takatla ka faso de kanu me ni jamana mara ibe ka mamunu mara jamana kono ni make olu fe ni mo olu ka toro nu ganyani laje ibe ka fu falaki de mara ko okoro ibe ka fu falaki de mara malendo awnya bala diriza murumba mbolo bi munu nye sariya soso ka bingani ke bingani wale mi jie be ya konia kwa manga ka ke no ye asimu na ka jamae no ye banda ona ka jamae banda ko har ni nana ni ambafo parce que olu de taraye sama kana ela siyo no ye motari wan na ka jamae awa no ye wage na ka jamae anya bale ye dossier mi labwa menale anya be ni dossier na est-ce que Mali diriza mumba mbolo anka jamana yere kono est-ce que ibado ambe ka vi chogo mi followa est-ce que ibado degu mi banka followa est-ce que ibado toro mi be maldeon ka jamana ko kawa ni nunu be kodon ka fo ku be ko kalama ka fo ko nunu na kunye ka faso don de la kana ko nunu na kunye ka hinana ka makarana ka toro ta ka bwanka kana ni herai iteni ndoshe labore halbi awbe na awnde nyinganga visual awde be na awnde nyinganga hakilnala ne tado awbe shino o de lo be mine masega famu kwa maliki jawnu nubu sigilento sisa ka seben de labo ka document labo ko malendo nkuga hakilna fa kono aw hakilina
kelen dɔrɔn de kuntilina kelen kumakan kelen o ye de ani passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni na ni passeport n'olu ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na kelen ma daminɛ a wa ma kelen fana daminɛ fana o ye kelen ye kelen ma dabila an kan ka ko kɛ nin ko in na an b'a kɛ nin ko in na an tɛ cɛ toléré an tɛ muso toléré k'a fɔ k'a diya ye ni n ka taa yɔrɔ jan fɛn min ye Faransi kɔnsili ɲɛmaa ye n'o ye Kojo ye Faransi kɔnɔna yan ala y'a kɛ a taara porte plainte kɛ n kama ko a taara plainte dɔn kama n ka video dɔ la bon n t'a dɔn video kelen min don mais ale yɛrɛ m'a kuma fɔ n ye mais à vrai dire n bɔra a kalama quoi n bɔra a kalama parce que hali a taara kɛ polisiso min na a bɛ komi n bɛ yen n y'o de fɔ n k'u bɛ wo kɔnɔ n ko ne bɛ yen a taara porte plainte tigɛ n kama Faransi yan ni ala sɔnna ni n y'a ka message sɔrɔ waati min ni n ye sɛbɛn sɔrɔ waati min ka convocation sɔrɔ waati min tribunal b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na cɛ min bɛ boli cɛ min b'a da dɔ kan sanse cɛ min bɛ régler ngalon kan cɛ min bɛ régler tiɲɛ kan ni y'a i b'a sidira a cɛ ɲini hali bi quoi aw m'a faamu o conseil mɔgɔw aw m'a faamu hali bi o consulat mɔgɔw Kojo e min sigi k'i miiri maliyɛndenw bɛ tɔɔrɔ min ni ɲani min na kɔlɔlɔ min y'u sɔrɔ i ka fɛɛrɛ ɲini i ka ambassade attaquer n'a ma sɔn i taama i bɛ plainte dɔ o kama mais i taara plainte dɔ ne de kama n'i y'a dogo ne bɔra a kalama n y'a prévu bɛɛ sɔrɔ a daluya bɛɛ bɛ n bolo awa hali i taara kɛ polisiso min na n b'a kalama i ye video min ta ka taa video in yɛrɛ e sera polisiso yɛrɛ la olu yɛrɛ ko ko nafa yɛrɛ tɛ nin video in na ko video min filɛ nin ye ta ko nin tɛ k'a fɔ ko n ye mɔgɔ ménager nin video in tɛ crime ye awa crime video fana tɛ nin ye i ye video kelen min ta ko ne bɛ voyage la de video in bɛ n bolo yan mais n tɛ fɛn f'i ɲɛna fɔlɔ an ka se tribunal la n'an sera tribunal la waati min kiiritigɛ yɔrɔ la e b'a dɔn e ye jɔn ye ne b'a dɔn ne yɛrɛ ye jɔn ye an bɛ Faransi yan de Mali tɛ de ni Mali de don i bɛ bali ko kalama yɔrɔ min dɔrɔn i bɛ girin dɔrɔn ka n'i minɛ k'a fɔ ko an bɛ t'i minɛ wo la tiɲɛ tɛ ɲini ngalon tɛ ɲini o de y'an ka faso tɛ awa o de y'a to fana anw nana Faransi yan n'o tɛ diplôme min b'aw la a dɔnniya t'aw la a kalan t'aw la a kodɔn t'aw la a idée t'aw la et puis a expérience yɛrɛ t'aw la Kojo e min miiri maliyɛndenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yan mun de y'a lase ninnu ma e ka fɛɛrɛ ɲini ka ninnu dɛmɛ i kan k'u dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na pour que maa minnu bɛ degun na Faransi kɔnɔna na muso minnu bɛ yen n'u bɔr'u sow kɔnɔ i sisow kɔnɔ cɛ minnu bɛ yen n'u ka baaraw tiɲɛna ou bien maa minnu bɛ yen san 10 san 20 n'u y'a kɛ baarakɛyɔrɔ la o gɛlɛya n'a tɔɔrɔ mun b'u kan i ka ambassade attaquer ka tila k'an ka l'État attaquer n'u ma sɔn i bɛ wuli cogo bɛɛ lajɛlen na yan mairie i b'a attaquer i bɛ taa préfecture la k'a yira k'a fɔ ne ka maa minnu bɛ yan an ka l'État de tɛ baara kɛ an ka l'État de b'a fɛ k'u détruire hali n'a ma ɲɛ ni ne bɛ bɔ n place de la en tant que ni ne bɛ ɲɛmɔgɔya la fɔlɔ ne ma bɔ yen maliyɛnden fɛn fɛn bɛ yan a ye fɛɛrɛ ɲini aw k'u ka sɛbɛn di e min sigi k'i miiri nin kan dɛ e ma se ka nin kɛ mais i ka hɔrɔnya n'i ka hɔrɔnkolonya ani ka malankoloya ani ka kodɔnbaliya Kojo i taara plainte dɔ ne 24 de kama non e y'a jɛ o bilahi a ma hali daminɛ fɔlɔ o ye de ne ma bɔ ni fɛn ye consulat kɔnɔna na fɔlɔ dɛ o ye de ma vocaliser ye o ye de mana ni image ye o ye de mana ni prévu ye e girinna fɔlɔ e min ye Faransi consulat fɛn fɛn bɛ Faransi kɔnɔna na e min y'a président ye e ma se k'i sigi k'i miiri ka réfléchir hali 1 minute kɔnɔna na est ce que ne kan ka plainte dɔ nin kama ou bien man kan k'a kɛ a bɛ k'a kɛ daluya jumɛn de kan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la e Kojo yɛrɛ e tɔgɔ ka ye ne ka video la n bɛ se k'a fɔ siɲɛ 1 ou bien siɲɛ 2 mais n bɛ kuma majorité ye sigi consulat mais i tɛ ko kalama n'i bɛ ko kalama i tɛ taa plainte tigɛ ne kama i ka plainte in sigilen dɔ k'a kɔnɔ wallahi n tɛ boli n tɛ tremble i ka plainte n b'a kɔnɔ n bɛ bɔ n bɛ n ka video kɛ i ko video min i b'a ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ polisiso la i ko video min i b'a ta i n'a bɛɛ ta tribunal la ça y a pas de problème an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Kojo ne ka plainte n'a y'a sɔrɔ o de bɛ ne daminɛ Kojo a b'a sɔrɔ ne daminɛna a mɛnna Kojo n'a y'a sɔrɔ ne bɛ corrompu de a b'a sɔrɔ ne corrompira a mɛnna n'i ye maa ye ko a corrompira a corrompilen de tun do ka kɔrɔ n'i ye maa ye a réglera janfanti de tun do ka kɔrɔ n'i ye maa ye k'a ka sira bila a tɛ tiɲɛ de k'a bɛ ngalon de kan ne bɛ min kan n ye fɛn minnu fɔ n ka video kɔnɔ n ka video ninnu daminɛ ni sisan cɛ ne b'a bɛɛ assumer kelen kelen kumakan kelen tɛ yen ko ne y'a fɔ a kɔnɔ ko cɛ bɛ se ka bɔ k'a démenti ni min maloya faden kɛnɛ kan n ka kɛ n fadenw bɛɛ la ɲamaden ye ne ni tɔw tɛ kelen ye dɛ ne ni video kɛla tɔw tɛ kelen ye dɛ bɛɛ bɛ video kɛ bɛɛ b'i sigi kɛra kɔfɛ mais ne tɔ ye dɛ ne ta ye min ye ne ta daluya de bɛ n bolo ne ta ye min ye n'i gosi min na n'i ma sabali o kɔrɔ ka muɲu o kɔrɔ n'i ko ko i b'i jama ka sira wɛrɛ de ta ni min mako sa fɛn bɛɛ ka kɛ ngalon ye n'i b'a fɛ ka to sutura kɔnɔ hali bi i bɛ ne 24 i bɛ ne lajɛ i bɛ ne tɔ n bɛ ka min fɔ tan de don ou bien i ka bɔ i k'o démenti fɔlɔ comme a nana plainte ko de la i yɛrɛ cɔrɔn sisan i yɛrɛ cɔrɔn konsili kunturu yɛrɛ ka taa plainte dɔ video kɛla kama bon anw ka jamana kalankɛla bɛ yen tugun wa est ce que faamuyalibaga bɛ yen tugun wa est ce que mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ minnu sigilen don jamanadenw kun na wa aw nomena ka na pour que an bɛ gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min ni souffrance min kɔnɔna na yan aw ka se k'an dɛmɛ pour que k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ aw nɔ tɛ mais min sigi k'i miiri nin bɛ kɔnɔna na ninnu bɛ ka ne attaquer mais ne nɔ tɛ dɛ mais
a réseau yoro wéré de a sababu ye yoro wéré de yoro min fana be e kofé c'est pour cela qu'an be ki attaquer awa kojo e yéré de nodo ni e katina ko yéré nyagamina e kojo yéré de nora awa sababu ye e yéré de depuis e kana consili kona na francia tiema hera soro musoma hera soro awa ma deme mo min fana deme ba kono pour que kata consila la kata ka seben ko nyanabo itu nyanabo ibi sigi ka biro kono sigi bami de la ibi sigi mana kan fo de la kuma munu nafa yéré tout la awa ibi sigi ki chef la de dan nyogonka i ka biro ko konna na ye non te ite papa la barati bolo e kodonti la kalantila donc malé on debe arnebuta kata mali consulat la ya bagnolé pour que kuka bara ou blaibe perdi word de la alama dongodo chaque euro eribe perdi word de la dongodo ibe arnebuta kata au de fe nu tara o mago tenyala bo ibe tlaga sagitu kata barakero la ubo journée e perdi lo la iga kalosara be ka jigi laba na dobe ite su ka so ere sara laba na kera do yere bolo manima kotoy parce que ni be ari arnebu drona dro ebe arnebuta fo chiena ni be ka perdi bara la idum be ki ka tam perdi kata minyana bo atenyana bo ko jonde nodo ede nodo niaye an fana ba munu nu be ka mana ko kulaye konsila ko nanaye nu teso ka bamananga nyuma mfunyana nu teso ka maraga ka nyuma mfunyana nu teso ku respecter nu teso ka flow respecter nu teso ka malendo respecter konsili ko nana ko joni e no te jonde nodo ede nodo ni tunkera horonye ka kella diriye ka laje ambe wali jamana do de kono ya hadna ya soro ikalana mali kono komi kungulo be pere ni nana jamana en kono e be segi kalande la e bodo ne bodo eye kalaminge bado ne bado ibe niveau mina e bado ne bado e bado e segina kana franci kunya ni blaya me information joli de ki to ni mbarala e tara information joli de su pour que kado fari ka dunia ka pour que ki ga français jeya kosobe pour que ki ga écriture ko fana jeya kosobe ka siga family basoro ko akira jamana en konna na ya ni te kodo ombe kodo ya ni te ko kalama ombe ko kalama c'est ça kana be ka plenty dondo fen kemintoye Tiens, bien réglé au tenez. Problème de bisiga neka apparu soro ne ben sigi nte siga video ke ben sigi nte do WhatsApp kono wa non te ka foko tiens mi damine nyore fosa anti katina aya ala foka barikada wallahi dien beba u janfa aba dien bebe siga au janfa ka u taraye kauta kataudi chedo ma ube kataudi muso doma mais billahi ne ka dignité de permettre koke jamais grand jamais ne ka sirate jama mbene la jere ne ka sirate ka fo ko mamnu be ka fo vivre aras 24 o te ne ka sirate minye ne ka sirate ne nyabe ma tonyone mununa nyabe nyeji mina nyabala mo be dugu min kono be toro min kono ne tay ninde non te jama inteo groupe nu sanfela teo mais madama minye kele damni ma hakemi nyabe ma tonyone mina nyabe madama minga bara chalela nyabe madama mina adesira kata faso nyabe madama mina ibe makari kokono ya nyabe madama mina itumbu shisho kono ibora nebe video ki awantu tarai kada nindeka non te ni jama mbela jelen franya onga nenya te jama la de nenya bala mamunu be ni kolole kono nenya bo uludela ni minna kunye jama kode ka foko jama be nunu nofe oyede kungwe ne tanga video ke jama kama nebe nga video ke dignité de kama ni kam go deme à part de ça faut été c'est ça la vérité neta nindi kojo ebe ta plenty donné kama video min kama ka foko wa ko ne video doke kwa don ne ko kombe vazila boda soro ne fana tumbe vazila o be kanogo na ya soro fana tumte vazila o kanogo nyo de fo go video kala kemere be mais en video kala keme fembe sini sika kele choko te kelenyi awa sini sika argument te kelenyi sini sika stratégie te kelenyi komi ko ne tumbe vazila ko nye kuma do fa ko ko nin nana awa na soro video inkera amena kombora vazila awa na soro video make fana kame kombora vazila kombe paria nte dugu were la de awante jamana were kono mbe pariere de kono kojo mbia na kariye sini nga numero inta kan wele aw ma commencé kan neni kasim nunu ka telephone numero ta ku di mo munu be arnebu taw bolo ka ku be ta consulat la ku ka aw wele ka fo ko aw de consulat datugu o ya ka foria di o ya ka kodon balia di sidiri o ya ka façon c'est ara façon de nkoloya anyo de ira awla aw desra ko responsabilité yere de koro faut ka ne ka numéro ta ka di mogo munu be arnde buta consulat konana avec la ka fo ku garage 24 wele code de consulat datugu nya datugu mada ka datugu de nya fermé de carrément et purement awate dale ni na passeport ma fara ka bonyo kona ima fo ko ne be violence de la kanyeshi gouvernement ma comme était l'état awa été souria ka ke l'état e u kala sigi bende e yerebo hukumu kono awa ne be kongo e be minye moyala ni ya dale be fa karela ko fo ko jeye ima fo nyi menanzia e mato video de ira ko nyi menanzia na soro de do ngo consulat te daile paria je dis je répète
pari consulat a tɛ dayɛlɛ en tant que ni n'a ni passeport de ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na hali ni bandaw panna ka bɔ Mali kɔnɔ kana yan consulat ya anw de ta ye bandaw ta tɛ bandaw nana ka nin consulat in sɔrɔ yan de consulat in dun sigira maliyɛndenw de kama a sigira fantan minnu bɔra jamana kɔnɔ pour que kana jamana wɛrɛ la kana fɛn ɲini kana baara kɛ consulat sigira olu de kama bandaw ta tɛ njaw ta tɛ hasimu ta tɛ mais bi ala ye ceinture dɔ de d'u bolo o ceinture n'o kɛra fɛn fɛn na sariya la an bɛ tugu o de kɔ o sariya kelen de y'a to an bɛ k'u kɛlɛ o sariya kelen de y'a to an bɛ ka e attaquer c'est pour cela que an bɛ nin kɛcogo in na komi i ma ɲa ko i taara plainte dɔ on verra o plainte ko o ye petit affaire de a ye Hervé Jara wele kana fa dɔ c'est-à-dire Hervé Jara n'i y'a mɛn k'a fɔ ko Mali kɔnɔ ko malankolow ka malankolo Faransi kɔnɔ dɛ o ye Hervé Jara de faden sagow ka faden sago o ye Hervé Jara de fasodenw c'est-à-dire fasodenw ka kuma sulu mɔgɔ min b'u bolo consulat kɔnɔna na yan dɛ o ye Hervé Jara de Hervé Jara de b'i sigi ala kama faso kama i bɛ fasoden minnu kunna i bɛ fantan minnu kunna maa minnu bɛ kalanyɔrɔ la ou bien maa minnu taara asile demande n'u bɛ taa préfecture la n'u bɛ taa consulat kɔnɔna na olu n'u ka indicatrices de bɛ taa ou bien u ne ka indicateurs de bɛ taa ou bien n'u ka association mɔgɔ dɔ bɛ taa n'u donna i bɛ mun de kɛ sisan e ni maa min taara ɲɔgɔn fɛ maa min kɛra ka e accompagner i b'o de ta sisan i n'o bɛ don bureau kɔnɔ ni n'o donna bureau kɔnɔ i bɛ mun de fɔ he ni karisa si tɛ nin ye karisa wolosɛbɛn tɛ nin ye min filɛ nin bolo ta nin ye nkalon de Hervé Jara de ka baara ye nin ko pour Hervé Jara a y'a sɔrɔ a ka dossier bɛɛ bɛ n bolo ne y'o de fɔ n'u ko i bɛ ne attaquer ni mun mako sa fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye ne b'i kɛlɛ fo ni ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bɛ ban i t'a ye ne bɛ bɔ n'i ka dawulo ye kun jumɛn de la parce que sutura de ka di ne ye ala ma don o don ne t'a fɛ ka maa wayiba n t'a fɛ ka maa mago sa mais ni mago sa de ka di e ye kojugu bilahi ala ka n'i sutura ni ala m'i sutura ne t'i sutura Hervé Jara ni mago sa de ka di aw ye k'a fɔ ko a bɛ ka maliyɛndenw mago sa nin kɛcogo de la ni maa min n'a ka mɔgɔ taara n'u y'a accompagner aw yɛrɛ tun bɛ jamana in kɔnɔ aw den joli de bɛ yen n'a bɛ association bolo aw den joli de bɛ Faransiya den min n'a tɛ association dɔ de bolo pour que k'a dɛmɛ kalanko la pour que k'a dɛmɛ a ka se ka sɛbɛn sɔrɔ pour que k'a dɛmɛ fɛn dɔw démarche la jamana in kɔnɔna na yan aw bɛ cɛ min bagabaga n'a bɛ na ka kuma ye rectifier i t'o cɛ ɲini fɔlɔ i k'a dɔn ne tɛgɛ dalen bɛ min kan fo ka diɲɛ wuli n'i bɔra kalama don o don e tɛ plainte dɔ ne kama surtout k'a fɔ ko RAS 24 ye nkalontigɛ la bilahi i tɛ sɔn dɛ ne bɛ k'aw kɛlɛ dɛ n y'o de fɔ e kelen tɛ dɛ k'a fɔ ko consulat kɛlɛ o tɛ dɛ même ambassade wallahi ne de ye n kali ni ne bɔra ni ambassade ye don o don o don wallahi a bɛ démission arandi yarɔ ne tɛ n kali fɛn caman ka ten dɛ mais n'i ye n kali fɛn fɛn ka daluya de bɛ n bolo yarɔ ho conseil mɔgɔ ninnu kɔni tɛ o ho conseil mɔgɔw kɔni tɛ o awa nin bɛɛ ka prévu de bɛ ne bolo nin bɛɛ kan awa nin bɛɛ kɛwale de kɛ kɛwale min man kan ka kɛ anw yɛrɛ tɛ k'a fɔ k'u y'an fantandenw tɔɔrɔ dɔrɔn tɛ u ni gouvernement yɛrɛ cɛ ni l'État yɛrɛ cɛ i ka kojugu min n'u y'a kɛ ni l'État yɛrɛ cɛ o de bɛ ne bolo c'est ça n'o de fɔ k'u ɲɔgɔn dama ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ ni ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ aw b'a fɔ fɛn ɲɛna fɛn min ye Lyon consulat ye n ko a ka fermer immédiatement n k'a ka fermer daluya jumɛn de kan yan ta parita an y'a datugu kun jumɛn de la passeport ni nina ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na an ɲɛ b'a la ja Lyon ta bɛ ka baara kɛ an ko a tɛ bɛn ma bi a tɛ bɛn ma sini parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ Lyon consulat anw maliyɛndenw de don anw maliyɛndenw de bɛ ka tɔɲɔ yala maliyɛnden minnu bɛ taa aw fɛ n'u ka passeport bɛ ka bloqué maliyɛnden minnu bɛ taa carte consulaire ɲini ye maliyɛnden minnu bɛ taa wolosɛbɛn ɲini ye maliyɛnden minnu bɛ taa ci wɛrɛ ɲɛnabɔ o consulat in kɔnɔna na o maliyɛndenw de tɛ yan n ko maliyɛndenw de don bon ni maliyɛndenw de don consulat in ka datugu anw fasodenw anw maliyɛndenw en tant que n'anw ka hakɛ ma di ko ko bɛ wolo nin ko in na a bɛ wolo o ko la bi n ye fɛn min ye Lyon mɔgɔw ye n y'u wele n'u kumana kuma caman fɔra n tɛ don hukumu kɔnɔna na ne 24 de don n tɛ taa n tɛ maa ci o kɔfɛ consul yɛrɛ nalen consul n ye n ka numéro t'u bolo k'i n tɔgɔ di k'i n jamu di n ko ni consul nana a bɛ wele ou bien sini n b'a wele n ye consul wele n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko ko n ye numéro tɛ n ko bien sûr n ko ne de don RAS 24 n ko i wele kun tɛ baasi ye n y'i wele bonya ni karama kɔnɔ n ye kuma min fɔ consul ye Lyon n bɛ segin o kuma kelen na yan hɔrɔnya ye kelen de fila tɛ a ko ok ko problème t'a la n ko a ma n ko bon i wele kun tɛ fila ye kelen dɔrɔn de don k'a fɔ ka jɛya fɛn min ye Lyon consulat ye a ka datugu immédiatement a ka datuguli kun tɛ k'a fɔ an b'a aw contour la o ye kelen ye
mundi ato anko kwa ka datugu aw kelelite personnellement non ote anko ka datugu ka sababu ke l'état ani l'état de be ɲɔgɔn ani jɔn de be ɲɔgɔn an ka jamana dirisa o ye dirisan jumɛn maa minnu ba aw kɔfɛ maa minnu fana ya aw nommé consulaw kɔnɔna na maa minnu ya aw nommé ambassadew kɔnɔna na an n'aw ka chefs de be ɲɔgɔn na n'an n'olu be ɲɔgɔn na an bɛ fɛɛrɛ ɲini k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna y'aw nommé place min na baara in kɛ kun ye anw maliyɛndenw de an dun mago tɛ ka ɲɛ baara in kɛ kun ye anw de an mago bɛ ka sa donc o sababu kama an ye yan ta datugu a ye fɛɛrɛ ɲini fɛn ye Lyon ta ye a ka fermé n kɔni bɛ se ka min fɔ nin de don welekun 2 tɛ 3 tɛ 4 tɛ nin dɔrɔn de don nin kɛra à vers 17h ou 16h waati a ko ok n ko kuma b'a bolo ka kuma ba a ko non ko kuma t'ale bolo ko mais ko a ye n ka kuma mɛn n ko donc n ko a banna n ko nin de don o ye Lyon concile ye mais yanni ni Lyon concile ka ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min ye ko Lyon concile mɔgɔw ye k'u tɛ mɔgɔ bonya ngalon t'a la i caman bɛ i tɛ maa bonya i bɛ siran de mais i tɛ maa bonya i bɛ siran de mais i tɛ makari i bɛ siran de mais i tɛ miiri i bɛ siran de mais i tɛ saamɛ kun jumɛn de la ne 24 heures de a bɛ traverser ka bɔ n'a kɔnɔna ye ne ye weleli kɛ n ye mɔgɔ fɔlɔ min sɔrɔ c'est-à-dire n'i ye mɔgɔ wele i bɛ bonya ni karama de bila ɲɛkɔrɔ bɛɛ bɛ ne don o la hali n'a y'a sɔrɔ i ni ne bɛ kɛlɛ la ni ne de y'i wele ne b'i bonya ni karama ne bɛ o de da i ɲɛkɔrɔ bonya kɔnɔna na karama kɔnɔna na foli kɔnɔna na o t'a yira k'a fɔ an bɛ kɛlɛ la o t'a yira k'a fɔ k'an man di an ye ɲɔgɔn fɔ k'an to ɲɔgɔn fɔli kɔnɔna na cɛ ko ko ma a ko ko mais ko kow ka ɲi kow ma ɲɛ ko est ce que ko ne bɛ se k'o ɲɛnabɔ wa o y'a sɔrɔ fɔlɔ a t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko ne de don ko nana ci min na ko n k'o fɔ dɔrɔn o ka ɲɛnabɔ kan ka ɲɛnabɔ cogo min o ka ɲɛnabɔ k'o foli banbali ko nafa t'a la n ko kɔrɔ a ko nam n k'i janti yɛrɛ la n ko ye min fɔ n ko tan de don n ko ne nana ci min na fɔlɔ an k'o ɲɛnabɔ n ko donc n ko n bɛ n présenter n ko ne 24 de don aras 24 ko aras 24 n ko wa n ko ne de don n ko n'a kun ye de ye komi ye consulat mɔgɔw wele n tun ma olu sɔrɔ mais i ka numéro dira ma ko n y'a sɔrɔ cogo jumɛn n k'o t'ale ɲɛ sira la ni ne mago bɛ hali consul numéro la n b'a sɔrɔ awa ni mago bɛ ambassade ka numéro la n b'a sɔrɔ olu sɔrɔli ka gɛlɛya i man gɛlɛn o n ko sisan i b'a fɔ i ka sefu ɲɛna ko consulat ka datugu carrément et purement a ye ɲininka tugun ko e ye jɔn ye n ko Bune Ali aras 24 cɛ min b'a tɔgɔ dogo i t'o ɲini k'a dɔn wa bon a ko ma ko ok ko a y'a faamu quoi ko mais ko a ye numéro di yan quoi ya a ye numéro di yan c'est-à-dire i paniquera quoi i paniquera mais maa minnu bɛ taa rendez-vous ta nin kɛcogo la i bɛ ninnu de bagabaga tan quoi a bɛ maaw de bagabaga maa minnu t'u ka droit dɔn ni maa y'i wele a tigi lamɛn sa ni maa y'i wele i mana kɛ baara o baara sugu la e dun b'o baara kelen in de la n'i y'a ye e ka numéro sɔnna a tigi kun a sɔnna kun ka da la daluya dɔ de kan mais aw bɛ girin-girin ka pɛrɛn-pɛrɛn kun na parce que n'a y'a sɔrɔ nin tigi bɛ passeport ko de la a bɛ mun de kɛ a mago bɛ sa a ja bɛ tigɛ n'a y'a sɔrɔ a tigi taara dossier dɔ de dilan a b'a fɛ k'o kibaruya ɲininkali kɛ mun de bɛ kɛ a tigi bɛ paniquer n ko aw bɛ mɔgɔw paniquer nin kɛcogo de la k'u b'u ta sira kan hali aw bɛ rendez-vous d'u ma cogo min yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ tellement que i bɛ siraw ye mɔgɔ min bɛ k'i wele n'o bɛ sira e ɲɛ o est ce que a mago bɛ ɲɛ wa yara a mago tɛ ɲɛ dɛ o kɔfɛ ale yɛrɛ y'a majigin ne ma fɛn fɔ yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ne tɛ dimi ne ye sankɛri de ne ye n tɔ la ne ma fɛn fɔ o kɔfɛ de n ye weleli kɛ musow y'a ta i tulo bɛ n kan na dɛ musow y'a ta i y'a ta tali kɔfɛ consul yɛrɛ ka numéro ka tali kɔfɛ n'u ye ɲɔgɔn fɔ mais i tɛ maa bonya munna k'u tɛ maa bonya n tɛ k'a suru la mun de y'a to n ko Lyon consulat n ko Lyon consul ye mɔgɔ ɲɛnama ye parce que n tun ye weleli kɛ maa sɔrɔ mais a ye wele o bonya min bɛ n'a cɛ a ye wele malidenya kama a ye wele pour que ka se ka n ka hakilina dɔn mais n ye mɔgɔ fɔlɔ minnu fana sɔrɔ téléphone na ye Lyon consul kɔnɔna na non muso ninnu i b'a fɔ ko waraw de don i b'a fɔ k'u bɛ nin ɲimi de et puis e bɛ communication na e b'i to yen e ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ baro gansan wɛrɛ la fɛn min yɛrɛ tɛ consulat yɛrɛ kɔnɔna baro ye fɛn min yɛrɛ tɛ dossier yɛrɛ kɔnɔna baro ye n ko ne yɛrɛ téléphone bɛ n tulo la n bɛ ka yɛlɛ de quoi n bɛ ka yɛlɛ de quoi n ko n balimamuso n ko lamɛn sa n ko n b'a fɛ ka kuma n'aw ye de mais non a bɛ i bɛ foutaise de kɛ quoi i bɛ foutaise de kɛ mɔgɔw la quoi parce que olu bolo olu de bɛ mɔgɔw sara quoi olu bolo olu tɛ baara la anw yɛrɛ olu bolo maliyɛndenw de bɛ baara la olu ye nka nin bɛɛ bɛ dabila consul ninnu kɔnɔna na o ye de mɔgɔ bɛ to a place la o ye de maa bɛ to consulat kɔnɔ Faransi yan Faransi consulat ba min bɛ yen an b'o bɔ yen pewu maa fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ taa NAE anw y'o de fɔ ou bien consulat ko bɛ daminɛ a bɛ dabila Faransi kɔnɔna na yan siga foyi t'o la bon o kɔfɛ de muso bɛna mun de faamuya ne ye muso to ye fo muso bɛ tila a ka ci bɛɛ la a ka lɛw n'a ka malew na a tilalen kɔfɛ ne ko n k'a ma n ko n balimamuso n ko tɔnɔ n ko mun de kɛra n ko mago bɛ consul de la n ko fɛrɛ n'i ka ni consul passe ɲɔgɔn ma non anw tɛ ni consul passe ɲɔgɔn ma anw ka ɲɛmɔgɔ a tɛ passe mɔgɔ ma ten
ngo abana ngo ka nyemo te passer mo mati ko koy ngo mo respecter bonya kono o yaw ka seriya aba waye ka hakinai bonya kono mbe jeno fana aba mbo fana bonya na te di mo ma mbe ti do dai beta fo o ka nyemo ko e munchie ko jonde ngo ne de ngo bune ali aras 24 ngo aras 24 de do ngo komi etese ka tap telephone da ka nyemo te sika passer mo mate lui o yaw ka nyemo mene bi ti o tikele akalfa kana to ila no ti da torila mbe barada e ka min ngona ma delikada mo shi kan folo akoma ko e chidme ngo ka fo ka jeya komi ere telephone ta iko ko ga sefutia iba fa ko ne go konsila ka datu konsila ka datu immédiatement muso ko ma ko ko konsila ka datu ko ne ba fe konsila ka datu choro jumendela ko lion doron de ka baraka ka kono wa franci mamunun to bebo franci rowere la surtout paria kata bara lae ko lu manga ka baraka kono wa ku ka ferme ni ke choko ndela komi be lie min kono no e lio tron ka baraka ka kono fe ma wore be wore bo raison wore min kono kana ko lu kana baraka kono ngombala mso akonam nkonne de ko konsila ka datugu munu be bo pari katawo ni site munu be abolo lion ni site minde do munu nyerebe lion ko nana bara de kana ka kono doro kuma bamanan kanye nindi ibora pariyo ibora abija ibera itazi ne ka papa katola ne ko rengo akana dae awanyafo nya jeyawie katla kana nyafo video kono ibame fana nkuma ngwa kana daile nyafo muso nyana katla ka fo concilier nyana yo nu ya korobo mo were kala nyini tede olu yere kala nyini dedo nu ya korobo ka soro nina ni patoro ma fara ka bonora nu be ka bara nu be ka continuer ka barake ni femi ngolola kono jonde nodo abe teme ni concili kumana wa abe teme ni concili yere ka mo kumana wa fo olu be kla ka fere ni yani nga teme jonga kuma folo musoko konema kobo kuba kesisa liondoro oluka baraka kono pari yoro were ube france yoro were ko lu kanana bara la kono kubi esigo fanake no ngombala mso ngo teke ngo mabara yere de kanaka kono on yere de nyeta na konsila yere de dayele lili ka fo konsila be kenema oba on jani de ka fo konsila be ka bar konsila be ka barake en tant que na nga passeport ni nina mafara ka bono wana ngate be aw made ngate nyana bore be kangari gelen daw ye chete musote ne aras 24 de do aw ka son fana katla kas ni sharia kelen min kuma kan fana aw ka respecter aw ka bonya ni kuma ka min fo ye ka fo konsila ka datugu ba ko made sisa ok iya me est-ce que mbese ka weleli ke soni ni konsili na be telephone di konsili ma ngone ba de ma fo ko telephone te passer konsili ma wa ko te passer konsili ma ni ke choko ina wa ti dona daro ka nyase ka fu ga sefu yo doron ko kuma banayo ko no ko ale tunta do ka fo de do c'était non je suis désolé ni konsili tunte itumba fo de konsili te me abe baralu be ani mo do be ka nyonye bonya kono karama kono me eko ne ma de aw tese ka telefoni passer aw ka nyemo ma ni ke chogo ina bona tese ka ke ni ke chogo ina ni kuma dona dashi sa be se ka fo chogo jumele la ka fo ko 5 minutes ni nkofe ne ka weleli ke ko aw ka sefu be nale ngono je suis désolé iya ke chogo bela jele na konga weleli ke adona ta ko lutu mado ni ke chogo ina ngono ngo menya famu me benga numero dauma nyanga numero to e kinga numero indi ngoni concilier nana e ka dama ka fo ko ne weleli ke pinye kuma mundu da e katla ka fo concilier na yere be mele aka wele na ma wele no yisinie mbe fere nyini ma wele ala ya ke ma 1 heure de temps soro concilier atumbe wa atunte wa allah a'lam ay wele nya fa nyana aka datugu nya nyin ga kuma ba fe wa akoko kuma ta fe parce que concilier tiere ka diale ama kuma fonye mbala ntala amofo akonyi ka kuma me yemin fo nya me nya fa mu abana memba datugu obe ale de kungwe ango kwa ga datugu na manye kaba kuma fora nyana na make kaba ani ne communiquera na make kaba anya fa nyana ka dia na abisiga fora demturu mani nchifonye me iyere katla ka numero intaka ne wele katla ka continue ka baraka okanka opana olu de taille mali ola non je suis désolé au te marché ate bamma bi ate bia machine awa be datugu comme anye yan concilier datugu ko bla confirmana o te bo confirmana en tant que na nga passeport o madi mu de be na kesisa ko to fana be boli kata no business u te soro sisa muso u te soro sisa la fiate ni ame be la fiate be sarade ni ame be la fiate be muso de soro ni ame be la fiate be business de ke krefe no e concilier o kamana ganato fana tara depuis ne ka saru na sini video ataro ta kato di polichuma ko ale plenty do aras 24 kama nko ikafo kojoyi ko na nyate kola
ko akata fere nyini akata nya mo muru be mo nya yele ko akata olu fe ka nya yele ko sebe kwa ube na upload de kola ika fere nyini ka femi be tulo no bo e ka tulo ko na ko sebe kwa comme itara ni video e itunga nga fere nyini ka video inchinema ube ika karia kanewele me munde ba to ni ne ma karia ko lu wele olu tsika karia kanewele parce ni ne ya do ka fo ye fiemfo ne ma manga ka ke ne bi wele do wa dogo ye ni ka mabe dogo ye ni ka ni ten ni de do me kuma bana yo c'est terminé mais ne tara ka fo ko ebe ko dogo do ni kede en ne ka element be fambe ne rebe fambe awnya invisible di ambe robe e ne re ka o ka prevu soro ne re ka dalya yere soro konsila yere mo ka en ko konsila yere mo de do olu de ne teru olu de ne jenyo ye mu chaman da ci video kono mo tabali nu tena ni dossier mu chaman da ci video kono tabali nu tena ni vocalio mu chaman da ci video kono o ta dira fana ka foko jogo kolo mimba awla ka foko tena nai ibena nai ke me olu be sira ka fo enyana olu be sira ka ebla sira kundu mendela olu nyema ko de eyo ne dun ka nyema tiyo ne ka papa ka tiye ne ka barakela de ye ne ka jonde ye ibe bara la ne de bi sara c'est ça aw bebo hukumu kona na bo hukumu kona na erebe kariya sisa ibe ne wele 24 chela yeni info amabe no abe ninke choko indela mo mi yafe amabe ninke choko ina emma cheko expliquer ne mais isera kata expliquer tribunal la isera kata expliquer yam policier mais ka expliquer ne emma cheko oke urke ka ne wele ka arnebuta ne ka arnebu yere taife a 24 mba fe anka nyogonye anka kuma fendo ka parce que fendo be ka ke olute tie fendo be oli tie har ni tie de do akanga ke tande akanga don tande ni ayite cheko ke e bado mimbe ne bolo iso bina dewa ima so bia akurati nyana yan tribunal bitaka ne balola no e ma famu ko yanyi sere ya jamana de kojo ni nye edati kunchela kojo wallahi ni ne pari consilita ni ne ni dasi dongodo abaka bieti ga beta mallo abaka bieti ga beta mallo nyore fo aka numéro de téléphone mi mba bolo aye kojugu dama min kaka ani muso munun be ka communiquer aye barake muso munun ye gratuit ana ni muso munun be nyogon fe ngo après vous be ne de bolo ne ma bona ale folo de nye kangarde daye et puis beka do beka famu ne ka video bela jele na iba ne ba fo konsila de mais ka fo ko konsili yere ro kojo surtout ka kojo tana toye ni ma toy bonya kama malo yarama mais ato kalama na ato kalama kojo ni tani toye sa itoy Musa de Musa ato yere Musa de e Musa minye kera lamu de e ke Musa minye kera hashiri de e Musa minye e kera nyengo de e Musa minye wallahi bila e ma faso kanu awa e ma ke kera nyogonai e ma ke nabi lai Musa nyogonai Musa nanare ka mo fara nyogonka Musa nana ni bonya ni karama de Musa nanare ka fantaw de deme Musa nanare pour que ka do mo jigi koro nga e kera lamu de ka mo fara ka bo nyogona depuis e yere sigira ya e sigira min yere no la yere o yere e bara munu yere ko yere kapsani e yere awa e beta kojo kojo te to yan konsila kono kojo beta ereve jara e koni ereve jara yere tala yere malende on ko bo fawe ko dia yo ko mi nya fawe to mi ereve jara tala de ni ereve jara yele li fedro fewere tere anyabe muso nyuma ndola ube anyaba la ide ka wor la bodoro ka dama ulu ta tora sungurun tigani kala banti adela blenditia ay tado maula mine ko bunne ali aya sebe di terrasse 24 au ka page in captiri ga au ka tati polisi umay ku nyinini tere kana ni nyinire ika ferere nyini doro ibene wele 24 na polisi sola abana mbeta polisi sola ma faro et ma violence keu c'est la dignité ka fantaw deme ni ibe dinga min kona sabu ye ede ibe gila min kona toro na sabu sur la ede fi ebe biro min kono dona yende ka carte d'identité de la idona yende inu ka wolo sebo ka se ka passeport dépoke ka se ka passeport joli ke idona yende pour que ka se ka nina ke ebe se ka munde fone mungele yaro makalu konteo makalu nyo laga to yere te barakela nuna makalu kungulo ilaje tande ate foido foi mali fana makalu ya takavo ko dona de ko kalangela de do ko kana araveki keni mo ya araveki ko fenfe nyagamina makalu de nodo ay franci ta be noni kabla nyogona jakalanta la donia tala atara italy ta nyagami atara alman ta nyagami abatara espagne ta nyagami ni ke chogondela awni ala tala ni doni be makalu la ebe doni jamana de kono ebe kodon jamana de kono en ebe kera spécialisé mali bela jelen bela mali bela ko makalu de nyogona te karaveki ki a nyogona te ordinateur la a nyogona te pour que clavier la mais bien me yoro jme sisa ame kololo mi ngorongo makalu de do makalu a kololo de do bila aita la janti katina page sans feke ke lagala to mimbe che kuma suru mimbe fo akungolo jane ndota ibaye mo sabe ko ate fe har ni makalu e bado ka fo ko ate jinye kalamo mais ka fo ka dia femiye bandawe
amba fo bandawe ka fa ka ministre nyana ma kuma de aw teni na bi anta la sini vision ta aw na hakilna ta aw na ka fo nin kono aw nyanga hakilna fo ka teme awan ka lanyini dona ka teme aw ka lanyini seraw ma ka teme ko cardinal de ni passeport ka bo nyogona nin drone do naw nyeni lanyini ta sisa ka fo ko way kan kana ku corriger fa de be aw den kelen jumene la aw be tan aw ka dossier mali kono ko be corriger nous ma ka dossier bela jele mine ka be reflet en na fmbe ka gengalo e aw te nundo e ba be reflet papier te mama ka papier ko nyaminendo ambe ala fo ka barika de fengo de tawnga sebe una ikusiki konsila ko nana ende sankeme nu sigilendo kanede kono nyode fo sanko yambe do histoire la sa aduna uni chemi mbe nche auta don na bi ne do makalu yere auta ne yere kele konsili na bi ne do yere auta ne yere kele ya bo obisiga afo to jumere la ka afo ko way ko defo be femnu na ko obo lu corriger mais ko so wati temina obolo awati temina obolo depuis tamina on wulila mankani fem bela jelena pour que mo ka fen ka corriger aw ma kuma o kande anye stratégie nta ka bona idoni de est-ce que nanya mankan dame numbe son ka corriger wa non ibe son ka corriger na corriger ra mangambe dabla bebi ga hera soro est-ce que nanya mankan damine numbe son ka ta sira wele ka sira mi be malendo nafa wa oui ibe son ka ke anu toy ka tanda uma mais aw yake koma upload da tugulendo do aw yake koma unyate fena si sambe wati mina komi bi corriger lu kuma te atena corriger faut ka jewli ni tika corriger e embe ne bolo abe mo tanni ko bolo obe corriger choko jumende la e de be perra la be di ne ma mo kono den be bijila na fa jumende bola o ye kololo werede parce que har no fana kera passeport yere nyumambe mamunu bolo nina yere nyumambe mamunu bolo ika nina nyumambe bolo ika passeport bi bolo me ika chiffre iba sanze kadi mo were ma obe passeport bona e de perdre la abe kele ndi tuku o ye ka kele to nyagami kwanga so passeport kadi nunu be sika passeport sugu be labo kana na ye kadi awma mais ni passeport dirawma ka soro ka passeport nina ma fara ka bonyona sanduru be teme tuga obe sigi aka kule bara obe chien asiga tenyana bo nunu be ku yere sobede pour que élection nyuma ka ke élection nyuma anolu yere ka basigili ani jamana yere basigili abe nina ni passeport farli dron de bolo awa ni passeport ni katina farla ka bonyona amba u soutenir 100% 1000% no te ni passeport nina ma fara ka bonyona bandaw aw Canada ka malita ka ke femerere aw ntaw soutenir awante kaw fe awante kaw kon baga fe mam yere ba u soutenir ante ko yere fana fe anga chien fo nyere ango anga herade amma na folo nyina bola ma fo nyina bola anya munde nyin ko passeport aw ma miri ka usigi jebebe ka seben de ka jamana kono dema mais aw ya on je seben de la jamana yere seben aw ko way ko ma session were soro solution mi be carte ni passeport faraga won wana munde kadu yesi sa aw ba fo no na ba fe ka carte ni passeport faraga won wana arabe nina blaya obe passeport blaya o yengalonde passeport nana donju nina nana donjume e aw tumbe kureta ke ibe kala aw ya onde nyinga visuala aw tumbe be ka genka boy watimi ayo foso de nyinga wa ama nyinga de ka fanga ibe ka gewo ba kana gia awa ni decision be tande ay tana ensemble kono ay tana ensemble mi ba bolo aw kata votu ke katina passeport ka fara ka bonyona na ma fara ka bonyona hamatla nyona de abe politicien min kono parti politique mo min kono ko e bi ni ga campagne ke France yande iban jole soro yande ambiga parti la antiga parti la de ambila malo ya kisigi faden kene kaya tubabu nyana ya tubabu dalen bila choko mi betkela abambika jogo kolon bella bo kayira tubabu la ya abambika ko bella jele ika vie privée bella jele amba ira tubabu la yande c'est ça aw ala de français oui aw ka jaratie be français de awa politicien fembe a parti politique fembe ki man kunendo ni kechugo ndela aw deni be ka jara ka ni leni na amaki aw ko akera unyana de na unana français dongodo ka fo aw be na campagne de damine maloya te femere de do billahi abe wolo ngo abe labotele la sa imana ta fayo fayla ambete imana ta fayo fayla awa nanya de be otolila ka fo kay nana français ki jigine be yamfede kan yere se anti to yere jamais grand jamais anti to yere ambetaw kamaye nanya do fana ka ku itara do faye do de kono ambetaw attaquer parti politique ta ombolo na ngana passeport de masoro nyemo ta ombolo dana mo ta ombolo na ngana passeport de masoro c'est ça la vérité mo be tonola mo be kolola ni parti politique fembe kata Musa Maranu na nyona nuna kata aw yere ni Allah talati nunu ye sanjoli de ke Mali l'état kono isera ka munde kawe ye sanjoli de ke élection président nyini député sigi maire sigi ibena France yande
faye joli de be n'u be do akono mais faye kelen be ye samburu dila yoro miya faye kelen be sera ka sezi kelen bla yoro miya ateo non te normalement malien fen biya nunu kanga appartement de ta comme faye nunu be chogomi pour que malendo unka ya kono souffrance kana ya kono ibeka sinyogon ka mota ni ko silendo samburu kelen gono umanga gake ngwanga parti nyema ka numbe anga politicien numbe olu de ka barayeni pour que olu ka faber dodi aye kala filinye aye souteni am fana be je ka fere nyini pour que ka se ka faye mi ba bore har na ya soro ante se ka sara sangene me kalo kono am be se ka kalo kelen sara faye mo bela jeleni o de la ga kawiya me male be giringiri dro ka do fena ko way mbe Musa Mara fere mbe Omar Margo fere mbe ni feyo ibena kan soro francia ibena kan soro ya complètement katina ni pasoro ma fraka bo nyora anya te parti politique la de ni mawo ma seraya nuni ye sanjol de ke mali l'état ko aya la je doro haruka komli ko ma foyiki image de kadouye télé de kadouye radio de kadouye kuma bambali de kadouye mais ensemble ko na la santa samuga obe mali ensemble ko mali ndo be nyani la jamana ko ka santa samuga sanduru obe mali ensemble ko mali ndo mahera soro aw do mahera soro aw fo mahera soro aw dongodo kalo sanwosa na magobe meria la obe na France yande on de be gere ala ya sanwosa na magobe president la obe boni kana France yande on de be sifaye nunu kono on de be yiri kono on de be passeport ko gere ala aw ha donkele umu da do ala nunu magoba o ka hera lawa imago ta o ka hera lawa imago foi ta o ka hera lawa emi be girila nunu nove ni nunu te foi te ikire la je ka nunu la je ma ke faden sago ya nguni faden sago ya di maka mo ka bayila o eche me yere ka bayere la o kunangoya dandi do ala mani dakike chogomi yere ye chogo ni yere ka family ke chogo la ki yere fesa don fitiri min bila ki yere fesa ngani yere la gosi ki yere nagasi ki yere nege boy yere la koni karsate ne ketege fenye awa ni karsate ne te dena maye ni karsate ne te togo soro ni karsate ne te sega ninge ese balobe ka e ga nyama yere nafa balawa nafa talaw ki yere mana ke fenfenye fantam fara fama ka ki yere aw fantanden kule de be bolila nunu nofe nu nana francia adona tabora tankata yamfi ankata ni faela ankata yiri barangata sunjata ye munde ke sanjoli sunjata konana faiba jume de be francia ka foko ko ni parti politique mu fenfembia fenfenye ministre yake ka teme fenfembe ka president nyini ka teme awa fenfenye député yake ka teme fenfenye maire yake ka teme ku mara siga aw koro yande e beta siga aw koro aw ka sonu nun kono me ka soro wallahi tigelemba awla itigelen de bawla orke inana siga aw munu fe aw ka tigula wotere parti politique munu be olu de ba foko ko na fatte nun na sambela nun negende amela nun negene maragaw ni kasungo ni bamana ndalen be ya sanjoli aw be awte fen sora woteta me ni nun ko ni be an ko ni nanna na mbisiga njigi ke nunye porque ibe sega soutenir mais ante mo de be magonya nunye nangalon tige nunye doro ni nunu be bo ko barakero la kana wato asuru isegena ko fe ka foko ko lube su to ke kesigi kamiri emaninge wasoro dugu jere be tabara la tugu ko tante nunu mbolo pour que kasego lo akize o tante o dia to be ka utiliser ni ke togo c'est pour cela kamba fo fay kona nuna che ayaw ko responsabilité ta o e munde abe fay nunu ko degumina muna parti politique nunu be ku be ka president nyini awu nyini ga ku ka appartement do taw ya har na kera villa kelende aka mo tani ko mamu gambla ka to kata sia kono sankele e ma ko ke be se jamana mara ni en na be jamana sunyede awa ni en na be jamana de on fakade san joli aw be ensemble kono aw kera ministre wi aw kera fembe la jele nyamali kono me halbi aw be ka giri ko president nya fente nyana bo on te lafia me dongodo am malien dem munu be diaspora ka on de be ka utiliser aba dongodo nu mago jora on na de ibe wule ka jodoro ka fo ku ban defense tan yoro doy ka on defense ta ka nyere kunto ya non an ka sirato la de aw ye minya ka minyo mbolo femi ni na ni passeport e ay ne fere ni president kura mimbe fanga kura mimbe anu ku bo nyona de non te naw sensera ya am bawla jo faden keneka francia am beta jola ka wote awla na soro ala ntafenfo mbega parti politique nunu kono de parti nyemgo nunu fenfembe mali kono ko lu de bena ya candidat ko la maire nyini la président nyini la député ya nyini la place nyini la o basoro ni nani passeport pour anyo onada
ni ni patron mabo nyona ni mawle gu faden kena ka fembe ka kengaloni malende fen tonono de muso fen tonono do be perne do awkama enna awa halna soro fade do kangar da kwa kabulika jo ka malende ondeme murumbe jamana koka kwambe torola ambe nyani la na ale to do kwa ale magobe meria de la beno de nyini kwa ale magobe dictaire la beno de nyini ale ya ale da ale ka on utiliser de wa koni ya utilisera ikanga utiliser de wallahi ikanga utiliser de ni ya ka foko koy korompira c'est que korompilende tundo ka korokwa sidiri foi teke mo la gasa tenkwa non ni ya yere desera ki makonye yere desera ka joika kola non itisiga akere kwa itisiga ko tere itisiga akere a dunia parce que imani ni quoi c'est ça donc andou mba nyini de ya non c'est fini yanko ni ambe danka parti politique fembe aka mo murumbe ya ka foko aka association sigilembe ya onga serato la awa har na opora mali kono kana ka foko aka association do de sigilembe ya akele de be ande amankande be ande anti parti politique nunu nana ka foko jamana de nu nana kuma ni jamana de mairie ya jamana kodi député ya jamana kodi ministre ya jamana kodi président ya jamana kodi bo ambe dugu min kono ni ya jamana kodi imasega wuli ka onka ni degu laje ka onka ni toro laje ka foko anko olubla ko parce que ku kam o do bia ku nanu kam o de fe ka parti nyemo de fe ya ibeta fayo la be circuler jamana ngona na fanjume aw taw dogo yorosi aw ka desi aw ka bureau be yoro ambete aga bureau be yoro nyo de fosango abe botele la sa abe botele law abe ke maluya dandi awma wallahi mali parti nyemo abe ke maluya dandi français to en flode abe français to ende abe bandauna ka jama abu ballon ka boy abe azumuna ka jama abu talon ka boy ku kan ni nani passeport bo nyona folo ka mogo bo de la nga président nyini aya nyini mali kono yante député ya nyini parti nyemo mumbe aya nyini mali kono de français tere mumbe président no fe aya nyini mali kono yante de ni mauma sincère ya ni mom abe anti katina mo soro ya abe maw soro ya minte anti katina mo bi anga chedo fo nyoya de banda una soro ebe sino de la harbe be kan ga vision nyini ngalige ante ni vision inta et puis anta ta en compte ni malende mintari dloni na ibeti yere nyina ma mali kono mbo fo kojeya ibeti yere nyina ma mali kono mamunu ya decision ta anga fere nyini papier te munu mbola anga tanu ye mali kono ni ni decision ta akera jona ni ye muso ya akera yede la ni ye che akera yede abe ko be korobo aya korobo ka la jege aya korobo ka la jena aya korobo adaka da auna ka teme auka wallahi adaka da auna ka teme auka abe mamunu fana kono ka foko way ko dossier mumba ambolo kwanye bede ka dossier ta pour que ka di ministre ma anakata malendo mbawla famille yande amma ka dossier foita pour que ka do ministre tege ni ke chogo ina ka fo nimne ikata di bandaw ma ube ikata di motarwan ma non on to ki an kungulo bankandala nyode fon ko nin kele en tant qu'antige ka di chema ka di musoma sa wallahi han nante fendo doni fitini mi bana be bara kenodi kunjumene la nantoke mais dossier be monter de dossier de be monter bega problème be régla kono bega problème be fois kono problème yere majorité minyo fana be fois kono o be ke dossier ka taka di ministre ma ana beta abedi ambassade ma abedi consul ma abeti la ka transférer kata président ma mais e ka wolo sebe e ka passeport photocopie e ka wolo sebe photocopie e ka carte consulaire photocopie ou bien e ka document officiel photocopie en compta ka fere nyini ko photocopie ta ka di ministre ma ko ana kata ka di bandauma ko ana kata ka di motarwan ma ou bien ko ana kata ka di mali autorité ma ka di l'état ma o tona fa de ba auna nanyo ke anyaw jamfa nanyo ke mameke aw mogo salayna aundete parce que no kera munde be da kya ibo dossier bela jele l'état mama togo ba kono mama togo ba kono o dossier kono yi 40 ko de bilaw wore seben ko de bilaw akera o passeport ko de bilaw carte consulaire ko de bilaw nim bela jele be do français ko sisa ay fere nyini aka nunu ara patire kata mali kono e be dossier nunu ta doro ka monter ka transférer kana francia agera jonna o kure anyaw jafa parce que déjà au dossier complet b au dossier incomplet ici ça il faut de tadro ka ke dossier dro ka sien dro ka di français o maya mama ka har na so steben bi bolo betani mama ko pasoro ko rebila betani mama carte consulaire ko rebila betani o koroye de ko jamfa kera mama ou jamfa mama ke au travail mali konona ondete on yore fo dossier de montera ante masiga piecita ka fo wika pieci photocopie de fleni adi merima méritere adi consulima non augmentere adi ambassade ma ya augmentere ou bien ka di ministre ma fa de ba onna
ante la kana to yo non c'est pour cela que kele tekeni maka hakilina doronye ambe kele nke family de kono amba ke kodon de kono awa amba ke jetimine de kono amba ke family nyuma de kono amba ke analyse de kono voilà non te nan tunye mado yesa ambe mundeke ambe dossier nunu bela jelen de tatisa katana e nanu ta doro ambe tuti ministry teganu beta mali kono e bolo ibea o itaka to e mali kono e se de bela e mbe kala nyorla etara e min dalembe faye kono ko pasorote ko etara ka bawo parce que déjà dossier FMFB France te tore kay ba bedo France on devait wuli ça ka sege like ebe wele ube ebe romina ebe tamine e ta to de do yoroni kele sur place pour que beka kisoma pour que beka tangoma pour que beka sécurité kama beka hine kama beka makari kama ani tono mini kololo mimbauka parce que fama munun ba nyefe olu mago tanga torola e mago tanga kololola ambe dogo kono bandaw na ka mo tarwa na ka mo asu na ka mo yu nya tugu ni bela jedena olu de anchoro na mfana sona ka dossier photocopie ta katana ye aha ngwande ya mago sa awantoke antoke de awa halbe mago be dossier la dossier kana dossier devait monter toujours kata awa dossier devait monter akanga ke minya be koy. C'est ça, Odedo. Mais qu'avant, on a viso des fois, anta fo bien, anta fo chini. Viso kele, anti katinina, ani pasoro ka fara ka bonogana. Musala hato la de. Ani katinina ka fara ka bonogana dor abana, pasoro ni katinina ka fara ka bonogana dor ni ndron de antai. Mais qu'avant viso were de ba ombolo ninka. Aw be ka mo neta la be ka mo munga viso nyinyo. Comment o della ka video kela o de sara. Aw della ka mo de sara ku labo pour que ka o soutenir. Bandao, ini asimu, mbe kuma kelen fa ye binni nete cheta fa unyana de. Aya radio som wo besara ay video kela besara mais fen kelen de bey video kela ni radio som wo munumba obolo ite sola oto ko chien wallahi abeka video kela fen saraya kubla video kela pour que ka usuteni abele gura jamana nkona ya kelen o kelen abele gura Facebook sanfe kelen abe malo ya Facebook sanfe abe kuma kan keme fo Facebook sanfe aba be fana tigele mbala kelen be fana tigelen bula kelen olu be se ka o soutenir abe madol legu Facebook inkaya abe borani dode ka vie privée ka magosa abe furusa jamana nkonna na ya abe ko video kelen nde sara 1 million abe ko lu de sara wakeme abe ko lu de sara wamuga abe ko lu de sara mija ukono ku kaboka au soutenir ka ka nyuma fo ka soro nyuma mi invisible de ka soro nyuma mi nyerete nyena chama min ka mo kesa ba be ka fen sarata nunun ta aw la joawa nunun yere te se aw nay badama se aw nay fradama ma se aw nay ay fradama bebetu la jeme fradama kan yere sege ite fo ni mo yere be dala yere ma yere dala yere te nununa naw ye jamana jola ya aw ni nunun te gere nyogona naw ye jamana jelaw ye ka fa ye hakili mawe ni ma be ka boka fuku be ka usutini ni nke chogola ayu be ka vita chogola jere jo so sanfe aw manga ka jigi ke nunun ye bada ko nunun be ka aw sutini surtout ka kuma na aw toy ko na asro ko dambe ko dedo ko horonya dedo ko jamana ko dedo aw be sonima aw te sonima nunun te se ka usutini an ko de nunun ba o mango yade asim ko nunun ba o mango yade mamunu be ka kuma na toy video kala munu be ka kuma na toy ko ba usutini wallahi be ka o mango yade haraw kanu tumbe mamunu na kanu to lula tugunde kuntumene la benya be bela be bado be minye ay nyin ngali ko 24 be ka ni fo ko ngalonte de wallahi billahi ngalonte de che so maki soutenir mami yere suturalen do abana ya soro asona ka yere soutenir nga mami ngoko ne magote nyere kuna ne yere malo yara wambe mo were legu ye mo legu jamana nkonna ye mo legu sur Facebook ka furusa ka kanusa kan galonta ka sir mo la lengere fe ka soro chinyere tala ka mawo mago sa ninke chokoina kata muso filmer ko lu legu kata demsonu filmer ko lu legu ka furusa ka balma ya fara ka singi ya fara no lu nana kuma bi ka foko mbe karsa soutenir ni cordona ibe munde fo sisa non aya fo carte ko no ko jamana ko de do ko me ko nya fara alema chinye kelendo ibe jama soro ibe fanga soro nga enya be momi na ko de be ka kuma ni etoya enya be momi na ko de be ka ga publicité kia ngo be ka jama de genka boyko bila abe ki mongo yade ni mawi nege ki bla ba falen sanfi asimu ko e ka ke candidat o ka soro ni na ni fen farla ka bunona de nonte ibeti bla ba sanfi dro babe c'est-à-dire irnin kele do de be tuna kono ibe tuna kono video kela mumbi bolo inyininga ibene 24 donde inyininga kosobe oluma fo ko lube soutenir ngambe nyoronga yande
an bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye n'olu bɛ se ka e soutenir an fana bɛ yan an fana sigilen dɔ k'o fana lajɛ n'u bɛ se ka e kɛ président ɲɛ wa aba n'olu de bɛ se ka e dɛmɛ wa a tɛ dogo cɛ la yan dɛ a tɛ dogo muso la yan dɛ olu b'a dɔn i ta ye dabara de ye olu b'a dɔn i ta ye nka nkalon de siri ɲɔgɔn na olu ta ye sitiri banamana ko dɔrɔn de don k'a fɛ ka digɛ ninnu tɛ se ka papaga kɛ papaga anw de bɛ sɔn dignité kɔnɔ danbe kɔnɔ yɛrɛwoloya kɔnɔ halalaya kɔnɔ k'a fɔ an y'i soutenir awɔ an b'i soutenir fana dɛ nka fa nanikɛla ni ba nanikɛla muso legula furusala kanusala ngalonba tigɛla ka n'i sigi k'a fɔ ko a bɛ e soutenir e maa min ka ngalon ye i y'a ka a ye tiɲɛni minnu kɛ i y'a bɛɛ ye kelen kelen ni e sɔnna k'o to yen u ka kuma e nɔ la pour que k'a fɔ ko wayi ko parce que k'o bɛ ka e soutenir ou bien e yɛrɛ ka k'o sarabaga ye k'o sara k'a fɔ ko karisa bɛ ka kuma ni n tɔgɔ ye ko parce que ko jama bɛ taa a lajɛ i ɲininka kɛ yanni bi ka se tun bɛ combien de vues sɔrɔ san 3 kɔnɔ 4000 5000 vues mais i sera ka mɔgɔ kelen la convaincre wa a tɛ yen i sera ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa a tɛ yen i sera ka basigi sɔrɔ a kɔnɔ wa a tɛ yen i sera ka bonya sɔrɔ a kɔnɔ wa a tɛ yen i sera ka kanu sidiri fɛn min ye k'a fɔ ko ka mɔgɔw la convaincre ni jamana kanu ye k'u sera k'o sɔrɔ a kɔnɔ wa non a tɛ yen i ye mun de sɔrɔ a kɔnɔ kumasulu ni maloya ngalontige furusa ani ka musow lebu ka taa don mɔgɔw ka vie privée kɔnɔ ka bɔ n'u ye ninnu bɛ se ka e soutenir minnu b'i kɛrɛfɛ n'u tɛ tiɲɛ f'i ɲɛna ne fɛ ka tɛ bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna dɛ i janto i yɛrɛ la dɛ fɛn fɛn bɛ ka kuma Asimu b'i soutenir Jao b'i soutenir Wagen b'i soutenir Motorwani b'i soutenir e cɛ ninnu bɛ k'aw nɛgɛn sa ninnu mago t'u yɛrɛ la yɛrɛ surtout olu ka aw soutenir walahi ninnu mago tɛ aw la dɛ i bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ n'u y'o sɔrɔ n'u sera état dɔ la i b'u sen fila aw la i ni maa joli de jɛra yan n'u tigɛra ɲɔgɔn na i ni maa joli de jɛra hɔrɔnya ka danbe kan maa joli de ka nafolo b'u kɔnɔ maa joli de y'a ka dɔrɔmɛ bɔ k'a di jamana kama n'u y'a tigi tara ye n'aw ko ninnu de b'aw soutenir k'aw soutenir ka taa yɔrɔ jumɛn ayi Afrique bɛɛ ka t'u ka vidéo lajɛ mais ninnu tɛ se walahi ninnu tɛ se fanga tɛ jama tɛ barika de don ani duwawu sisan o de don o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de différence de don donc fanga min bɛ yen aw ye mangoya min sɔrɔ sisan de mɔgɔ wɛrɛ nɔ tɛ dɛ aw bɛ ka allier mɔgɔ minnu na de olu de nɔ dɔn mɔgɔ minnu gɛrɛna n'u la k'a fɔ ko wayi ko karisa kɔni n bɛ sa karisa nɔfɛ dɛ i y'a fɔ maa joli ye k'a fɔ ko n bɛ sa i nɔfɛ n'o tigi sara k'a sɔrɔ o ma sa n'o tigi maloyara k'a sɔrɔ i ma maloya n'olu yɛrɛ kɛra o tigi maloyabaga ye n'olu yɛrɛ kɛra k'o tigi détruire ni ninnu ko n bɛ sa i nɔfɛ nkalon de don a fɔ ko a ka sa a yɛrɛ nɔfɛ ayi sidiri aw kana sɔn ninnu k'a fɔ i b'aw soutenir non nkalon de don a bɛ nkalonfin de don Facebook sanfɛ bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Facebook sanfɛ ninnu bɛ ka fɛn fɛn fɔ nkalon de don c'est faux archi faux c'est faux ninnu bɛ gɛrɛ i la i bɛ tila ka bɔ n'i ye dɛ ninnu bɛ gɛrɛ aw la Asimu Jao ninnu bɛ gɛrɛ aw la aw tɛ yɛlɛmisɛn na ye wa aw tɛ yen k'a fɔ k'aw n'u bɛ ka photo ta a y'aw sigi dɛ a bɛna wolo min na jamana in kɔnɔ aw fana bɛna Facebook sanfɛ aw fana gundo bɛna bɔrɔtɔ Facebook sanfɛ yan maa tɛ k'aw legubaga ye dɛ aw yɛrɛ sɔnna ka maa minnu ta k'u k'aw supporter olu de bɛ k'aw legubaga ye maa fana m'aw mangoya dɛ aw yɛrɛ dama de y'aw yɛrɛ mangoya nka anw ta n da tɛ nin sigi la anw da bɛ mun de la pour que aw ka cɛ kana s'aw la muso kana s'aw la pour que jamana in ka t'aw bolo a ka taa sira kelen kan ni na ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn an tɛ katina bɛ yan nin de kama c'est ça n'o tɛ l'état Mali gouvernement tɛ se aw na dɛ non anw ye jamanadenw de armée b'aw bolo fanga b'aw la nka an tɛ siran dɛ non fanga b'aw la a bɛ se ka taa mɔgɔ minɛ yɔrɔnin kelen k'a datugu aw ka setigiya kan mais non jamanadenw de wulila ka d'u ka hakɛ ɲini nɔfɛ o tɛ munumunu ka taa yɔrɔ si mori t'a d'a ma karamɔgɔ t'a d'a ma président tɛ maabaya tɛ k'a fɔ ko e ye waritigi ye o tɛ dɛ anw ko k'an ka hakɛ de ni n'a ka fara ka bɔ passeport la aw k'an ka passeportw di kuma bɛ nin yɔrɔ de kan aw sɔnna a bɛ kɛ walahi aw ma sɔn a bɛ kɛ bandaw n'aw ma carte ni passeport fara ka bɔ ɲɔgɔn na n bɛ n kale Ala subahana taala la a bɛ wolo kɔ la e ni ka l'état aw b'a conséquence aw b'a assumer dɛ wallahi bila aw b'a assumer n'i y'a ye Mali kɔnɔ bi mɔgɔw bannen don ka taa fara mɔgɔw taara fara rebelliw kan k'u ba jamanadenya yɛrɛ la ka fara mɔgɔ juguw kan pour que k'u ka jamana kɛlɛ fɛn wɛrɛ tɛ aw ye bɛɛ de bala a ka hakɛ la sa sidira ye nkalon caman de tigɛ mɔgɔw ye ni n sigira n bɛ nin kɛ ni n sigira n bɛ nin kɛ ni n ye nin kɛ ne bɛ nin kɛ bon maa minnu ka hakɛ ma se ka sɔrɔ aw ye maa minnu tɔɲɔ o caman de ye rebelle ni terroriste ye Mali kɔnɔ n ko a bɛɛ ye maliden de a bɛɛ ye maliden de jihadiste fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ye maliden de parce que bɛɛ de ka hakɛ minana ni bɛɛ ka hakɛ minana
dɔ bɛ se ka kun k'i sigi mais bɛɛ t'i ta to ala ma de awa an ti katina ta to ala ma de ala ko tɛ anw ta ye de parce que ala ma fanga in kɛ ta kɛ non ala ko tɛ nin ye de ala ko tɛ nin ye de jamana de y'a siɲɛ jamana de b'a siɲɛ ka bɔ a la jamana de y'a kuma fɔ awa jamana de b'a kuma fɔ ka bɔ a la awa jamana de y'a wajibiya an kan k'a fɔ ni na ni passeport lele ɲɔgɔn na o jamana kelen de b'o décision kelen ta fanga kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ awa malidenya kama maliyɛndenw ka tɔɲɔ kama pour que ka se ka hɛrɛ sɔrɔ de jamana de b'a fɛɛrɛ ɲini o la de ka bɔ a la de jamana de bɛ fɛɛrɛ ɲini ka bɔ a la n'a y'a fɛɛrɛ t'aw kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ Afiriki bɛɛ jamana joli de bɛ yen ni nina bɛ yen mais olu ma lié passeport la o olu ma lié passeport la o c'est ça k'aw kunnafoni n'a ye o don na n bɔra ka dossier min fɔ fɛn min ye dossier 12 ye ani 603 bi an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ dossier ani bɛ 15000 dossiers 15600 et quelques quoi 15600 et quelques bon t'a dɔn fɛn misɛnnin min b'a sanfɛ tugun quoi yaya 15600 et quelques de don quoi mais dɔw b'a sanfɛ quoi n t'a dɔn hakɛ min bɛ 600 in sanfɛ quoi yaya 15000 o ye Faransi dɔrɔn ye fɔlɔ de awa Faransi dossier bɛɛ yɛrɛ ma ban aro dɔn kun na sini an bɛ ka imprimer min na o yɛrɛ tiɲɛna an taara kura wɛrɛ de sa tugun kana n'a ye Kasimu yɛrɛ de taara san Kasimu Samake ale de taara san tugun kana n'a ye parce que kɔrɔlen min tun b'a bolo o tiɲɛna kɔfɛ a taara kura sa kana n'a ye 15000 et quelques dossiers o de b'an bolo mais ko in ma tan sɔrɔ parce que comme n y'a fɔ ye cogo min n ka telefɔni don n bɛ ka video kɛ min na n ko défaut de b'a la ma tan sɔrɔ ka don a kɔnɔ k'a lajɛ passeport joli de b'a kɔnɔ wa carte d'identité joli de b'a kɔnɔ wa wolosɛbɛn joli de b'a kɔnɔ ma tan sɔrɔ ka don hukumu kɔnɔ fɔlɔ quoi c'est ça n ka temps m'en permettre k'o fana di yan quoi 15600 et quelques sisan b'o de la dossier 15000 an dun tun bɛ 12603 de la a bɛ se ka mun de faamu hali bi o jamana ɲɛmaaw sigilen don hali bi o jamanadenw sigilen don ko an ka di ala ma hali bi o jamanadenw de sigilen don k'a fɔ ko an bɛ nin kɛ cogo di o ye nkalon de ye o e ka hakɛ ma di e bɛ nin kɛ cogo di o tumana e ye monument de ye wa i tɛ monument ye o i bɛ ji de min i bɛ dumuni de kɛ i bɛ fiɲɛ de ta k'a bila e kan ka mun de kɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ sisan bari ko ye o de ye o n ka hakɛ ma di n b'aw bali nin na wa n bɛ jɔ aw ni nin cɛ pour que n ka hakɛ ka sɔrɔ nin de ye mali ko ye wallahi mais ala ko t'a di ma de karamɔgɔ joli de bɛ yen min ka nina b'a bolo n'u taara hiji ka taa n'u voyagera ka taa jamana wɛrɛw la an fantandenw de bɛ ka tɔnɔ sa mali ko hinɛ t'a la makari t'a la de n'u y'an bonya an b'u bonya n'u y'an ka hakɛ di an b'u respecter awa n'u m'an ka hakɛ di hali sini an b'u dɔgɔya awa an kan ka ko o ko kɛ pour que ka dankari nin ko in na pour que nina ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na an b'o ko kɛ de kɔjɔ fɛn min ye concilier e m'i girin k'a fɔ ko wa ko parce que ko ne bɛ ka gouvernement de ménager awa n y'a fɔ an bɛ ko o ko ta ka nin ko in sɛgɛrɛ ni nina ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na an b'o kɛ n y'a fɔ je dis je répète o ye kelen ye filanan kɔjɔ 5600 et quelques dossiers e min ye concilier yɛrɛ yɛrɛ ye Faransi kɔnɔna na yan yala anw y'o sɔrɔ cogo di o dossier bloquera cogo jumɛn de la olu mago sara cogo jumɛn de la olu mago sara cogo jumɛn mun de ye ninnu bali passeport la mun de ye ninnu ka baara tiɲɛ mun de y'a to ninnu ma se k'u ka séjour sɔrɔ mun de y'a to ninnu ma se ka carte consulaire sɔrɔ plainte don kun kan ka kɛ nin de maaw bɛ ka tɔɲɔ nin kɛcogo la maaw bɛ ka ɲani nin kɛcogo la dossier bɛ ka bloquer mun de bɛ k'a kɛ l'état bɛ e pousser k'i bɔ i nɔ la anw jamanadenw b'i ta tugun k'i bila o place kelen na fanga tɛ l'état la ka tɛmɛ anw kan e ma kɛ anw dɛmɛbaga ye mais e kɛra de tɔɲɔ min b'an b'a kɔnɔ an ka t'o tɔɲɔ de kɔnɔ n tɛ kuma sulu da ɲɛ ni fasoden juguw bɛ compter e bɛ compter olu la kojugu wallahi fasoden juguw de e kojo bɛ compter olu de la Hervé Jara bɛ compter ninnu de la bilahi aw tɛ faso kanubagaw ye ala yɛrɛ ma faso kanu dɔn aw la aw tɛ u sigi k'aw miiri anw bɛ ka nin dossier in bɛɛ sɔrɔ bon n'i ye de nin bɛɛ ma dossier bɛɛ ma sɔrɔ fɔlɔ Faransi dɔrɔn Espagne ma ɲa Italie ma ɲa Allemagne ma na mais maliyɛndenw n'an ma tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ ɲɛnabɔ quoi ni mɔgɔ min ko nin kɛlɛ an ka nin jɔ ta ko an kana ko kɛ pour que an k'an ka hakɛ sɔrɔ yala an ka hakɛ bɛ sɔrɔ cogo di misiri kɔnɔna tɛ dɛ non misiri kɔnɔna tɛ sentiment tɛ aw b'a dɔn kalo joli bɛ nin kɛlɛ in na kalo joli fɔlɔ i tulo b'an na aw minnu bɛ k'a fɔ an ka sabali i tulo b'an na don o don an bɛ bɔ ka kule an bɛ réseau sanfɛ an bɛ radio la ministre a y'a mɛn président a y'a mɛn Asimu y'a mɛn Malick Ndiaye y'a mɛn Wage y'a mɛn
mais tellement qu'il est placé maintenant yo bonya ka teme mali de yaka yo bonya ka teme ka mali nde undeme aw ko halbi kwanka munyanga sabali ko dambe fali ko samalasa c'est ça dambo la de now de be sabalu be no lu de be sabali jalu boti mambali bade na wolo la mina France obedo na kera miye Francia ate dogode muso fefe be Francia kuy tongenendo en contacté ni be groupe ka oya bane maw mate groupe ka ida fere ni kan contacter nga numéro be 0666 80 43 07 depuis nga tigi France numéro kelendo do ma changer wazente krimu ke onde mo fakala nyo ne bo santé kataro ni appel la be sur Telegram la be sur WhatsApp la be sur kemi baga numéro santé ka boli mo nyo tenede ne bi mbande ki ka appel ta ube tante mbolo kata mais non était criminel amunun te groupe ka ayna WhatsApp ka we kelenye amunun te Telegram ka ayna Telegram ka anga faranyo ka keleke pour que malien de ka hake ka soro consider be datu lion tabe datu ambassade ka datu kuma ni ndio abeka amunun ka tayro dme ambassade datu li mini ma be sirade ambassade be datu ka fo ka dia Abdallah ibe sigimina mbe min fe ikoloshi yere la de fere nyini ika ambassade ka datu Abdallah iko ite bamananga me mo nyiri mo yimba taradi bamananga na de ne male ndende ay ne be bamananga me c'est ça ne maraga dende me ne be bamananga me ouais iko ite bamananga me ango ga fere nyini ambassade ka datu ko Abdallah ambassade ka datu de wallahi billahi ambassade ka datu billahi parce que on be koko suroni koina pour que ka yandatu ambaki wallahi awa har ni fatla ka do consulat mo la pari ti se ga yanda ele ay kolosiri ke nyaw bla recherche de la mene ma fo mo ka ta tiali gere mais naw ye da yelelen soro ka fo ko pari ambassade be barala ayras 24 wele 0666 80 43 07 ni man soro appel la be message vocal tonko consulat te daile be mago be sa be kato tono kono be kato nyani kono be kato geleya kono parce que akero de ici sanko right ni alla je diaspora ka ni mo tanjo iba soro mo fula de ba tiela mo fulai olu dronde mako nyana mais ma segi mbela jele mako salendo sisa min bena ke consulat be de be datu ambassade min fana be o be datu Italie o na ya o da ataw datu ahera bawye na ma datu ga de ba kololo kono de en français te tie toléré ande ibe français on de kama wa no be Italie ba o de kama hana yake dongodo ka buka uni consulat de be kuma kwa be ewele telephone de la ka baro keniye sentiment zero mado de dana daika hana so dongodo ambassade de be ewele ni na be communiquer oye ena tiela e me ambe komba mina no elite mo oku ga hage so akana do kono de non ambassade ka nyuma ya kan fo enyana kaka tere o keni non otaira ka fo ebiga sirabla ambassade ye quoi ça c'est autre chose parce qu'il n'a une sur kada combat de sababu kama ambassade ka ega appeler reçoit à sababu ye combat de consul ka ega appeler reçoit italio allemand espagnol français à sababu ye combat indi fantande murumbi kofe ijora mamunye ika hake ka sorode à sababu ye olude non ambassade ka sirabela consul ka sirabela o ko dem o ka sirabela aba har ni ambassade ya ko dossier tabbi ka publier Facebook sa be djebe kay on ta tolore ok que les personnes tanna ni onche membe litimina ambo liti de ta ambeta no liti banayromi nan teria be container wana te container o ya kungoy depuis ne male do ne be balola ma baya mais ne be liti la liti kono ini mo chamo ba chama be nyon so liti kono ma chama be do ka kera ministrio o kera député o kera parti politique do yo ou bien kera concilio o kera ambassadeur inu chama be communiquer parce que ibado ede be ko nyefe emi be nyefe ibe teria tani ka mo ya tani ka adamade nya tani munana mo tani depuis kunu niya ya be ko tani femerito aba fe ka do ka teria keni pour que akasega corrompide ne dun corrompira dro jamambe no fe kera mamunu nyemaye olu bebe corrompide parce que olu bebe biadinye kono bolo teria de doa itado ka buko teria te fo jamam bi ko fo no olu boriko itado ka fo ami tani mo yaye fo jamam bi ko ni olu trae
watimi n'a bori jigi koro bena do la ja ere kunte fantande munun bi kofe ibe ka mamrun deme ko ka hake nyini de o ma kele nunu sababu no bonya no karama o di ato ambassade e keteriye o di ato ministry e keteriye a o di ato hokonde mo yi keteriye non te yere kunturute de ni yere duma obi nyiminde hari sogo tufa na ni ambassade be siga kuma o ya ambassade de kungwe ambassade te siga nkorompi te siga mbangaliti ka jamais grand jamais parce que ani sanjoli de kia ka sura ka apeli mado anku ka sura ka apeli mado aku ibisi gimiri ni bela jelena awye kalo joli de kia sanjoli ambe balo la francia ka sura konsili mawele amma wele no sera ka on wele ka kuma na onye o kuma kandima gle flash saba kalo kele kalo fla na fa jumende bola ni jama jamfa ka jama tare o be ka foko ebe maloya abe ka kuma kanduma munun fo ebo kuma kanduma munun de ta fantande munun to nyendo a ibena ulu korombi no anga ketande ni note ambassade note consulat note ngwa nya do de ka fo ambassade note na be ka ambassade kele on bo kala mado amado kele nan kun fele on nya do ambassade note me ambe ka kele kun jumende la parce que jamana de ya nomeya abe eta kabara de la ya on nya do de ka fo consulat note na be ka consulat attaquer ya kun jumende la parce que abe l'état de kabara la. Personnellement, ni conseil ni on fenteo. Personnellement, ni ambassade ni on fenteo. Personnellement, ni jabira ni on fenteo. Mais mundi atambe ku attaquer. Ambe ku attaquer kadala ibe placi do de la jamana don ni l'état ni nyonche. Jabira nous placi o e. Ori e médiateur ya ani l'état ni nyonche. Imu joyoro fambe ku kile ni de kamo. Nta da be bo dugumina le taro ne be bo dugumina ne taro era le re minyi. Mais anyi nyoko soro jamana ko de la. Siraw nyabe nyoko no ni mo ere sira jenge o yikungwe. Anya consulat attaqué pour que consulat kadatu kunjumende la parce que l'état de ou nommé kubla o baraka yero la ko an kama mais an kama mo go be ga samin kama o te sura ko aka datu be ki resuro ngwa kunye ninde nebe kuma kan duman fo aw ye chugo jumende la ka fo ko consulat be ka kuma kan duman fo ni ou be ka fo ko consulat noté ka fo ko no ko ayere te consulat de ayere be mali de économie mali de consulat bla yaw ko mali de nanane ni ya anana na emunde bara jumende do emako be minna ibe kamini c'est pour cela qu'il y a mbedatu ambassade min fana de do ale na kun kera jamana donde ye na kun kera ni affaire ya anana jonde kama onde do be pado ambassade ta ate fendlaw abe munde la ate foidla consulat be chogo mi be do kadi ka passeport ni ga affaire wero ani jamana wero ni nyon cheka affaire ko mali ni français ka affaire ambassade bo bara de la yaw mais munanambe ka kele munanambe ka toro munanambe ka critique munanambe ka doya parce que an kan lañine fendo di o te ka soro an faya ale ambaya ale awamba kele ka da faya ni bayaka consulat o fana be ninke chokola o conseil yo be ebe ninke chokola mais ni consulat nana ni fen nana ni nana che tokola de ni che kalantai chere mo ere che manjugu ka temaka kojo cheka jugu foka damateme billahi boni kojo maseka aka responsabilité ta ndumbe ka kule ndumbe ka nyani ibe kasila ala madongo de be kan trofo munde kera ale maso ale bana ka responsabilité la kataka foko non ko parce que mbeka droit o tebe ema domina jamana be ennomea ema fuye ka fo etisa ke anfaewa ema fo leta nyana etisa ke anbaewa muna ni mofo ni tunyo fo ite droit ni tunyo fo ite neni awa ni tunyo fo ika horon koloya tuntefo ika malan koloya tuntefo aba ika kunangoya tuntefo ika kodombaliya tuntefo meniya ini mbebe ka fima femereto i jenana ere leta mbena ka ke nunu fawye mbena don nunu jigi koro o mbena ke ka ke nunu mbawye e kero e kaba ebe mundeke ibo asimeke c'est ça ibo asime ni to asime be munde ko plendia non e yaje e bi yereka ebe ki e bi yereka ne ore fo yesa ngwa ntanke ni nete ni setiri ni ne yere de minanente tegela so fo itisiga ne lajo non fo itisiga ne lajo na o ye ne soro tegela domi abe minke aboke no tia antanke ne taw tegea ne be minke mbo don kanga min fo mbo don awante bonga sira kanta to e babali te menazilite me tuntaro ka fontaine in kalama orka ake ngo dossier bebe molo yansa dossier akera position ere kono ne tarabla antarabla dossier inka chokomi ngwa ache ala de tai chinye ko arbi angala foka barkada de angam mansa foku wani mando c'est ça ngambe nyona o tekele banga ere ta plenti were faraka bitata ta fona faraka ntubu iga video enta ibadi kuka taradi
c'est ça mais consulat qu'on était dailé a te dailé bi a te dailé sini no de duskasi bi fra kati bla plenty dollar tak a te dailé ma bona nganye nindi bo beka ki yere beka nanga fra nyonga consulat te dailé aba lion consulat be datugo e wajibi de ambe klaka lion consulat o datugo len ko fe ambanye si ambassade fra be datugo de karma et purement Abdallah ko finyana de ye kroboro ye fenye ne ka papa katola Mali de tado be datugo abe datugo en tant que ni passeport ta on bolo abe datugo en tant que jamana ya on je sebena iye mamunu je sebena ebena jonde nome oluko natugo ebena jonde bla oluko natugo ko lu mago kanya lu mago be nyini sira jume ni ya yambe ka seben fem jina bebe soro ni passeport ba on bolo de ambam sidiri ambam miri seben jume de ba manke tugu ambo nyini mais fem nye fenyere sourci no e passeport yo te ebolo ebe ta seben jume de nyini ayo to la consulat fana mo olu yele mana ka ne ka numéro di mo ma ko lu ka ne wele ko parce que connaît les consulat fana datugo mo joli de wele hali yanka den munu wolo la olu ye ne wele nku mango che nku ate daile sa ngonu sirana ka ne ka numéro do ma ngo t'inquiète pas ngo je suis là pour ça ngo consulat te daile ni ko connaît ya datu ko ate daile sa ala ngo parce que olu sirana ka responsabilité ni ngo muna nu manye fa onyana kunjumende ya to datu kura ito fa onyana e ba nga numéro de di ay 24 nu wele 24 nu de ya datu oui Allahu Akbar aw bisiga ke mo jigi yewa aw bisiga do mo jigi koro ke maka ke maye mami ni ko kera har na kiriga jamana donde leka ashimesa ngo mabe mafra ka klaka avocat takire defa surtout aw yere noté me ambe ka o kele ka dans l'état de cas aw non mais ate famu quoi billahi mais consulat ngoni be nettoyer complètement ambe consulat ko na nettoyer lion ta fana bo nettoyer au conseil konito ambo supprimer non ministre yere o supprimer ka boyere ayo supprimer ka boyere ka fa unyara mamunu ka dossier be kofe ay fere nya o kana ni dossier ye na mana ni dossier abe ka bolo ni misaide neto fo ka dogode no de fo kelengo no nete fen sura be chiene la de nega pap nega foi matun wallahi nega foi matunu wala ay na ni dossier ye halba nga fara nyogonka ay na ni dossier ye de fo ni numbe de ka datu ni nunu be datu ra wati mi aw ta do mimbe yo mimbe na bo kofe abena do de la ka fo go jantu be barana c'est ça mamru be lion aya fo consulat nyana e kwa ka datu de ko billahi kwa kana korobo ko leta ya black na onde kama surtout olu be yoromina itara do de ka samburu do ta de ube aka toilette de be ka baraka kono ko ka yenda tugude numa yenda tugu ni beka samia diara olu te samia dimanche ko de ngoni bo fodo santena olu fe yende yen gada tugude siga fo itala ka fo ka je adro ka fo ka wan mando foli mini dantala an ka to nyombolo asimu ye papier mil labo bandaw ye papier mil labo motari wani ye mil labo nu ya shinyo akera wage ya labo awa akera mo ye mali leta tia antala bi antala shini ko anti katina côté ko kwa mago be passeport de la c'est ça nga vision halbi na obeka hakili de nyingali ke non aw be retard law donc population avancera katime leta ka o jamana ti avancer billahi on bolo l'état de kanga avancer c'est comme francia ko l'état de avancera ko jugu o dia to technologie be ka développer o dia to mo nyebe ka yele mo be ka fen kura ye telewula e be ka ye fen chama kono e be ka fen chama uye ni mbora donjume o yede ni l'état e hakilima soro katanye fe e be ka analyse bawke e be ka bara bawke katanye fe mais on ga jamana dongodo e ba population de ba fo non ni de kanga ke ni magaga ke ni gouvernement minke e ba soro antemna no e santa jamana be avancer intervention en tant que l'état m'a développé en tant que technologie m'a avancé l'état kono kosobe m'a avancé l'état kono kosobe demana do on mana ta sans fait to ala ba eji ni di parce que antara kan l'état to antara kan gouvernement to antara kuto kunjumene la mamru be kan diriger ko don tout la kalantula wa itle temena itle wati te olube ku ka temps wati action ke wale o baraw olube ku de sigi senka ka jamana diriger no o jamana be se ka bono wala to ko jumendela andu be wati minabbi on be état min kono bi ambe ga génération be niveau minabbi technologie be avancer ka se état mima ko don taras degré mina c'est-à-dire die yere be système min kono bi abe monde kele min kono bi men ko be se ka jamana la avancer mais fem play ni la
et sambi duru sambi segi nunu be se ka son cogo jumɛn de la har n'a sɔrɔ jamana bɛ avancer ni système dɔw ye k'u bɛ sɔn k'a lawaleya i tɛ sɔn o de y'a to an ka ninnu tɔ ye quoi bon n'an ko k'an bɛ Asimu fana ta kana bila an kun na wula kɔnɔ mɔgɔw kungo kɔnɔ mɔgɔw maa min bɔnna kungo kɔnɔ ka mɔ kungo kɔnɔ ka kɔrɔya kungo kɔnɔ e tɛ foyi dɔn ni kungo kɔnɔna tɛ ko jamana président ta ka di e ma o jamana bɛ taa min militaire o jamana bɛ taa min a bɛ taa min a bɛ taa yɔrɔ jumɛn e bɛ si fiɲɛ de la e bɛ tile fiɲɛ de la i tɛ arajo lamɛn i tɛ télé lajɛ e bɛ kungo kɔnɔna de la ko jamana ka ta ka di e ma ko e ka kɛ candidat ye aw ni Alahu Taala cɛ Mali bɛ avancer wa Mali bɛ taa min ha Mali bɛ taa min maa min kɛra sababu ye ka président lata k'i mangu k'aw t'o dingɛ kɔnɔ o ma kuma Asimu tɛ ka kuma a tɛ k'an ka tɔɔrɔ ɲininkali kɛ a tɛ k'an ka degun ɲininkali kɛ a tɛ k'a fɔ aw ye hɛrɛ la ou bien a tɛ hɛrɛ la ni jamana taara ka di Asimu ma nin kɛcogo la yala aw bɛ mun de fɔ Bobo ma kɛ jamana marabaga ye o non o ye nkalon de ye o an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa Asimu tɛ se ka jamana in mara aw ha jamana in ni Ala y'a kalifa don Asimu ma o ye jamana in lasagilen de ye ko a tɛ se ka jamana in mara sa aw ye Asimu kumatɔla ye don jumɛn jamanadenw ka hɛrɛ kan ou bien jamanadenw ka bɔnɛ kan a tɛ ye o mankun tɛ fɛn dilan o diɲɛlatigɛ ko ko bɛ a daminɛ ye kuma de a tiɲɛna kuma de don a ɲana kuma de don a bonyana kuma de don a dɔgɔyara kuma de don mais ni kuma tɛ ko ko kɔnɔ o ko ye ko lankolon de ye o ko ye ko lankolon de mun de y'a to bobow bɛ k'u yɛrɛ forcer ka kuma nafa de bɛ kuma la wa fɛn fɔlɔ ye kuma de ye adamadenya fɔlɔ ye kuma de ye mɔgɔya fɔlɔ ye kuma de ye diɲɛ yɛrɛ sigi kan fɔlɔ ye kuma de ye awa ka kɛ kalankɛla ye ka kɛ dɔnnikɛla ye o ye kuma de ye awa ciden tɛ min nana ni cidenya ye k'a fɔ ko a kɛra bogo ye a tɛ yen k'a fɔ ko a kɛra kumabali ye a tɛ yen cidenya dina mɔgɔ o mɔgɔ la kumakɛla yɛrɛ yɛrɛ de don o tigi ye kumakɛla yɛrɛ yɛrɛ de ye ciden foyi ma tɛmɛ min ma kɛ kumakɛla ye kira ninnu sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ ye kumakɛla de ye comme journaliste i bɛ kuma yɛrɛ yɛrɛ de parce que n'i ma kuma i tɛ maaw ka hakilina dɔn n'i ma kuma i tɛ maaw ka tɔnɔ dɔn n'i ma kuma i ni maaw tɛ bɛn n'i ma kuma awa i ni maaw tɛ ɲɔgɔn faamu awa n'i ma kuma i tɛ diɲɛ yɛrɛ sigi cogo yɛrɛ dɔn mais n'e ko i b'i sigi de k'i manku i da tɛ kuma la mɔgɔ kana fɔ nin ka ɲi mɔgɔ kana fɔ ko nin man ɲi o tuma mun de kɛra jɔn de bɛ sɔn ka jamana ta k'a di e ma kun jumɛn na jamana tɛ se ka di e ma o Asimu non ala ma sidiri jamana in kɔni tɛ se ka di e ma jamais grand jamais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ maa min tɛ kuma o ka laɲini ye mun ye sisan Asimu tɛ kuma ni dun ma kuma jamana tɛ jɔ mankuni tɛ jamana jɔ sa a bɛ hali président ɲɛnama fo i ka kɛ kumakɛla de ye a bɛ hali président ɲɛnama fo a ka kɛ don o don i bɛ kuma yɛrɛ yɛrɛ de i b'a fɔ ko cɛ karisa bɛ kuma kojugu de a o de ka jamana bɛ avancer de a y'an ka jamana tɔw lajɛ président fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ bɛ kuma comme hali journaliste juru t'u la c'est ça relation bɛ sɔrɔ o de la i bɛ fɛn caman sɔrɔ o de la hɛrɛ bɛ sɔrɔ o de la kɔlɔlɔ bɛ sɔrɔ o de la awa i bɛ avancer c'est-à-dire aw ka jamana ka avancer a sababu bɛ sɔrɔ o de la nka e b'i sigi ka fɛn k'i nu la ko e tɛ kuma e bɛ jɔn mara e tɛ kuma jɔn bɛ sɔn k'a yɛrɛ di e ma o ye muso n'i denw ye de mais jamana tɛ de non jamana tɛ de c'est ça président fɛn fɛn tɛmɛna mɔgɔ tun tɛ kuma ka ATT bɔ non ATT tun bɛ kuma o ye baara min kɛ i bɛ ka maa ɲɔgɔnna kɛ mais i bɛ ka ta ye mun de i bɛ ka tun tɛ kuma de ko i bɛ ka fana mankunnen de tun don ko caman tun bɛ ka fɔ i bɛ ka tɛ kuma n'a bɔra dɔrɔn inshallah a ka kuma bɛ ye nin mais e nana de k'i da minɛ k'i tɛgɛw minɛ k'i senw minɛ k'i sigi k'a fɔ ko e tɛ kuma anw bɛ Mali ta k'a di e ma ka Mali bango e kɔ la ka e bila anw ɲɛ fa de b'anw na non ni y'anw bɛ ka kuma fɛn wɛrɛ tɛ o an bɛ ka kuma an ka hakɛ min na mais n'an ma kuma a bɛ ɲɛnabɔ wa ni ne ye manku komi bɛɛ y'i manku hakɛ in ka cogo min ni ne ye manku tɛ kuma nin ko in ka cogo di a bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn de la mɔgɔw b'an jaabi cogo jumɛn de la an donna yɔrɔ mun na an tun bɛ dɔn yen wa jaabi ni dossier minnu bɔra olu tun bɛ bɔ wa i tun tɛ bɔ mais kuma de y'a to ninnu bɔra bon ni mɔgɔ min ko k'ale tɛ kuma i ŋaniya de man ɲi mɔgɔ ko k'ale tɛ kuma juguya de don hali n'a tigi ko juguya tɛ bilahi juguya de don i bɛ kuma de i bɛ ɲuman fɔ a bɛ bɛn mɔgɔ ma i bɛ juguman fɔ a tɛ bɛn mɔgɔ ma i ni maaw bɛ kɛlɛ i ni maaw bɛ ɲɔgɔn faamu nka e tɛ kuma e b'i sigi de e bɛ manku n tɛ juguman na n tɛ ɲuman na e k'i manku nin ka ɲi nka bɛɛ k'a fɔ karisa tɛ kuma karisa ka ɲi a jogo man ɲi jamais a jogo man ɲi grand jamais aw kana sɔn Asimu jamana i t'a mara awa an tɛ sɔn i k'a mara parce que i ye bobo de ye awa jamana in ka hɛrɛ i tɛ k'a ɲini parce que i tɛ ka cɛ ɲininka yala gɛlɛya jumɛn de b'aw kan i tɛ ka jamanadenw yɛrɛ lajɛ yala jamana in bɛ situation jumɛn de kan
pour que ka kuma jamanadenw k'i mankan mɛn an k'a dɔn k'a fɔ i dusu bɔra an k'a dɔn k'a fɔ i dusu ma bɔ an k'a dɔn k'a fɔ i ye kuma dɔ fɔ a ma bɛn ma an k'a dɔn fana k'a fɔ i ye kuma dɔ fɔ a bɛnna ma an k'a dɔn i bɛ se kuma la i tɛ se kuma la nin de y'i ka erreur ye wa nin de t'i ka erreur ye jamanadenw t'o dɔn an bɛ jamana ta k'a di e ma cogo jumɛn de la mɔgɔ t'i fa dɔn mɔgɔ t'i ba dɔn o ye nkalon de ye jamais grand jamais o tɛ kɛ Mali tɛ d'i ma bi a tɛ d'i ma sini voilà a tɛ se ka di dɛ bɛɛ k'i réfléchir ko maa o maa tɛ kuma a y'a Asimu lajɛ dɔrɔn depuis a nana ni bi ta kuma na wa donc aw bɛ so ka Mali ta k'a di Asimu ma nin kɛcogo in na wa ko parce que ko a tɛ kuma maa min tɛ kuma a bɛ se ka jamana jɔ maa min ma kuma depuis fɛn t'a kun waati min maa min ma sɔn kuma la depuis yɛrɛ waati min jama t'a fɛ pour que ka jamanadenw an'u ka intention kɛcogo yɛlɛcogo n'u jigicogo lajɛ nin kumana nin kɛcogo la a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ nin kumana nin kɛcogo la a ka di mɔgɔw ye awa ni ye nin fɔ nin ka di mɔgɔw ye ou bien nin nana nin ye nin sɔsɔli façon nin de ka ɲi mɔgɔ tɛ e ka intention degré dɔn e b'i sigi ka ko jamana ka di e ma ka di e ma cogo jumɛn de la fa de b'anw na minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ gosi tɛ nin y'o de fɔ n ko a bɛ retard la non 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 hali Asimu tɛ se k'a kɔrɔbɔ hali a tɛ se k'a kɔrɔbɔ Mali ka ban ale kɔ la o ye nkalon de ye a bɛ segin ka taa fɛn de la militaire de la wula kɔnɔna a bɛ segin ka taa yen de an bɛ sɔrɔdasi minnu soutenir aw tɛ dɛ aw tɛ sɔrɔdasi parce que aw y'aw jɛɲɔgɔnw janfa an bɛ sɔrɔdasi minnu soutenir minnu bɛ yiri kɔnɔ bi minnu bɛ wula kɔnɔna na bi minnu bɛ frontières la bi minnu bɛ kɛlɛyɔrɔw la bi anw b'olu de soutenir mais aw tɛ dɛ aw ye faso janfa ka fasodenw janfa aw ni maa minnu sira kasi ɲɔgɔn fɛ wula kɔnɔ kɔlɔlɔ k'aw sɔrɔ wula kɔnɔ minɔgɔ kama kɔngɔ kama an b'olu de soutenir de a kɛra ka olu de janfa anw t'olu janfa mais ne ko n ko n ta aw de soutenir aw minnu bɛ yan aw mɔgɔ duuru minnu bɛ yen ka fara mɔgɔ taliwani kan ka fara président de la république kan an ko an t'aw soutenir bi an t'aw soutenir sini kuma bamanankan ye nin de ye a tɛ munumunu ka taa yɔrɔ si mais sɔrɔdasiw bɛ yen bi minnu bɛ fɔlɔ na an b'olu fɔ k'u waleɲuman dɔn malidenya de don y'u nin di faso ma an b'olu soutenir mais aw tɛ dɛ non 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 aw fɛn fɛn place b'aw bolo CNT kɔnɔ aw tɛ Malikinja aw kun tɛ depuis sɔrɔdasi ye basan dɔ dɔrɔn ko banna ye Allah a t'i miiri gɛlɛya foyi la tugun depuis sɔrɔdasi yɛrɛ nana k'i ko sen jɛnnen bɛ bila a kɔrɔ sogo jɛnnen bɛ bila a kɔrɔ a tɛ sogo in faga cogo dɔn sogo in bɔra yɔrɔ jumɛn a bɛ jɛni ka di e ma de jisuma bɛ di e de ma de e bɛ vesti de dɔn wa non ka n'i yɛrɛ sigi e bolo e ni minnu jɛra ka nin kɛ e yɛrɛ sɔnna i ni minnu sira ɲɔgɔn fɛ wula kɔnɔna na i b'a fɔ ko non ko nafa t'olu la olu tɛ aw ɲinɛna olu ko kan kɔnɔ sisan aw bolo k'a fɔ k'aw yɛrɛ aw damana monde de kɔnɔ aw bɛ monde jumɛn de kɔnɔ Asimu i bɛ kuma nin bɛ kɔfɛ de f'an k'a dɔn dɛ Asimu e bɛ se kuma la wa o ye kelen ye f'an k'i diminen de ye Asimu f'an k'i yeletɔ de ye Asimu f'an k'a dɔn de k'a fɔ ko n'i ye kuma dɔ fɔ o bɛ bɛn an ma i bɛ kuma dɔ fɔ an b'i sɔsɔ i bɛ kuma dɔ fɔ fana o tɛ bɛn an ma an b'a tila k'a yir'i la o tɛ bɛn an ma i ka intention i bɛ éragir ka se hakɛ min ma maliyɛnw ka i ka éragir kɛcogo dɔn en tant que n'o tɛ an tɛ jamana d'i ma dɛ ayi parce que i sugu ma dɔn maa min sugu ma dɔn jamana tɛ se ka ta ka d'a ma e sugu ma dɔn jamana tɛ se ka di e ma maa sugu dɔnnen de jama i ka se k'a tigi kuma cogo dɔn a tigi bɛ éragir cogo jumɛn de la ouais tiɲɛ la ne tɛ kɛ président ye nka bɛɛ b'a dɔn ne kan ka éragir cogo min Facebook sanfɛ bɛɛ b'o dɔn n'i ye jamana bila ne ni e kɔrɔ jamana bɛ di ne ma Asimu ka tɛmɛ e kan kun jumɛn de la bɛɛ bɛ ne diminen don bɛɛ b'a dɔn fana ko min fana man di ne ye bɛɛ b'a dɔn fana ne kan ka don ko min na n bɛ éragir cogo min bɛɛ b'a dɔn fana ni n ye n ba ko la n bɛ éragir cogo min donc nin bɛɛ ye de maa minnu bɛ k'i lajɛ maa minnu bɛ k'i lamɛn surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu yɛrɛ bɛ e ka mara kɔnɔ e bɛ maa minnu yɛrɛ diriger olu t'a dɔn yɛrɛ e qualité n'i ka défaut ye jumɛn ye jamana bɛ se ka ta ka di e ma o kan ka cogo jumɛn de la non 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 an tɛ Mali kunkolo tigɛ tugun k'a di cɛ ma nin kɛcogo in na aw tɛ parti politique tɛ c'est ça a marabaga bɛ nale aw tɛ parti politique tɛ an tigɛra parti politique la olu minnu bɛ siran anw ɲɛ anw tɛ siran aw ɲɛ dɛ an ko k'an ka passeport de a ye na ni passeport ye fɔlɔ ni passeport nana maa min kan ka jamana in mara aw ni anti katina mɔgɔw bɛ sigi kɔ fɔ n'o tɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn dɛ ni Mali bɛɛ y'i soutenir anti katina t'i soutenir awa ni anti katina m'i soutenir i ma sigi fanga la dɛ awa fanga yɛrɛ t'i bolo i ka n'i yɛrɛ bila fana ka fanga ɲini k'a fɔ k'a jɛya quoi parce que a bɛ min kɔnɔ ka dɔ fana b'i sigilen to ko anti katina tɛ Mali ye ko Mali population ka ca ni anti katina aw t'a kalama o nka an fa n'an baw de bɛ Mali kɔnɔ anw de b'olu balo du joli de bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ balo aventure o a bɛ anti katina mɔgɔ ye o nka a bɛɛ ye anw de an kɔrɔkɛ joli de bɛ yen an sinji joli de bɛ yen an balima joli de an jɛɲɔgɔn joli de bɛ yen an teri joli de bɛ yen nka a bɛɛ anti katina balima kelenw de sinji kelen fa kelen ba kelen denw joli kelen n'aw ko aw ta anw ka passeport di aw hakili la aw sutura b'aw kan fo ka diɲɛ wuli aw tɛ sutura aw tɛ lafiya
abaka tiɲɛ jalan fa aw ye tiɲɛ min ni nafa bala tiɲɛ min ni barika bala billahi anti kadina mɔgɔ de bɛ se k'a fɔ dɛ ne bɛ ka min fɔ kɛmɛ de don wallahi ni maa y'aw nege k'a fɔ k'u b'aw soutenir n'u y'aw soutenir n'olu b'aw dɔn maliyɛndenw t'aw dɔn dɛ n'olu b'aw qualité n'aw jogow dɔn a n'aw ka défaut dɔn anw maliyɛndenw t'a dɔn dɛ awa n'anw t'a dɔn Mali tɛ se ka d'aw ma pour que k'i denmuso di mɔgɔ ma pour que ka furu cɛ ma pour que ka furu muso ma pour que yɛrɛ i ni mɔgɔ ka kanu yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ mɛn ɲɔgɔn fɛ ka temps dɔ de ta pour que ka ɲɔgɔn ka défaut ni ɲɔgɔn ka qualité dɔn e bɛ élargi cogo jumɛn de la nin bɛ élargi cogo jumɛn de la c'est ça non tɛ n'an ye Mali ta ka di Assou ma Mali bɛ jigin dingɛ kɔnɔ depuis Ala k'an da a ma deli ka jigin dingɛ min kɔnɔ hali bi fɔ a ka bɔ ka kuma de a bɛ bɔ ka kuma de ka élargi ka dimi an ka se k'a dɔn a dimina a tɛ n'a dimina a danyɔrɔ ye nin de an ka se k'a dɔn a kɔntanna n'a kɔntanna a danyɔrɔ ye nin de voilà mais k'i sigi k'i manko e b'i manko an bɛ jamana ta k'a di e ma e n'o de tun da a tun bɛ di mɔgɔ ma min tɛ e ye de ayi hali n'i dogo alimami dɔ de kɔfɛ aw hali n'i dogo alimami dɔ de kɔfɛ Mali in tɛ di e ma Asimu parce que an tɛ se ka Mali ta k'a di bɔbɔ ma an tɛ se k'a di kunfin ma an tɛ se k'a di kalanbali ma aw an tɛ se k'a di kodɔnbali ma aw an tɛ se k'a di maa min a tɛ jamanadenw ɲininka i ka décision na aw an t'a mankan mɛn an t'a dɔn a bɛ ka c'est-à-dire an bɛ gɛlɛya min ni kɔlɔlɔ min kɔnɔ a bɛ ka kuma wa a tɛ kuma jamanaden si t'a dɔn Mali bɛ se ka di e ma cogo jumɛn de la a tɛ di ma dɛ non 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 nin kɛcogo in tɛ maa t'i dɔn maa si t'i dɔn donc n'i dun dɔnnen tɛ i tɛ se ka jamana mara awa n'i tun dɔnnen tɛ jamana tɛ se ka ta ka di ma ten o ye nkalon ye c'est ça maliyɛn dɔ a y'aw sigi k'aw miiri hɔrɔnya ni jamana kama jɔn de bɛ Asimu dɔn k'a fɔ ko nin de ye Asimu ye n'a dimina a couleur bɛ tan de n'a dusura a couleur bɛ tan de awa n'a kɔntanna a ka kɔntan bɛ nin degré de la a ka intention bɛ nin degré de la a ka nin ka mɔgɔ t'a dɔn personne mɔgɔ t'a dɔn bon aw tɛ mɔgɔ min dɔn aw bɛ se ka sɔn cogo jumɛn de la k'o ka kɛ candidat ye hali n'o kɛr'i fa ye dutigi min bɛ du kɔnɔ ko a tɛ kuma aw yɛrɛ k'a lajɛ a tɛ kuma ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a ka du kɔnɔ mais mun de b'a kɔnɔ ka ɲɛsin dudenw ma mun de b'a kɔnɔ ka ɲɛsin a denw ma awa ni kuma tɛ fɛn tɛ ɲɛnabɔ ni kuma fana tɛ foyi tɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye kuma de ye cidenya ye kuma de ye silamɛya ye kuma de ye kafiriya ye kuma de ye musoya ye kuma de ye cɛya ye kuma de ye i tɛ se ka kɛ cɛfarin ye k'i tɛ kuma cɛfarin min bɛ k'a manko n'a tɛ sira janfanti de don cɛfarin min b'a manko n'a tɛ kuma janfanti de don parce que a bɛ nkalon de tigɛ parce que i b'a dɔn n'i kumana n'i tɛ se ka tiɲɛ fɔ i bɛ nkalon de tigɛ o n'i y'a ye cɛ o cɛ la ko a tɛ kuma cɛ la ko dɔ bɛ yen i tɛ kuma olu la mais e tɛ kuma fiyewu e man kunnen don jamanadenw tɔɲɔnnen don e man kunnen don jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka sa e man kunnen don maaw bɛ k'u ka hakɛ ɲini olu tɔɔrɔlen don e man kunnen don jamana kɔnɔ mɔgɔ si t'a dɔn e bɛ élargi cogo jumɛn de la hali don kelen mɔgɔ ma e ye kɔntannen ye awa hali don kelen mɔgɔ ma e diminen ye mɔgɔ si ma couleur kelen ye e la ko jamana ka ta ka di e ma o tuma e ye mun den sugu ye e ye mun makante sugu ye n'a man ka jamana ta ka taa di e ma non candidat ko tɛ yan i b'o to yen i ka feerekɛlaw tɛ yan olu ka dɔgɔ e m'a faamu nin bɔra e kama don o don nin bɔra e kama don o don Asimu i bɛ place min na i b'i ta ka bɔ yen e yɛrɛ b'i sigi k'a fɔ ko non ko a kɛra kabako ye i bɛ bɔ ka kuma dɛ faut parler si tu parles pas fɛn wɛrɛ de b'i kɔnɔ n'i tɛ kuma fɛn wɛrɛ de b'i kɔnɔ n'i tɛ kuma i ŋaniya de ka jugu awa n'i tɛ kuma i tɛ hɛrɛ ŋaniya mɔgɔ si ye i bɛ juguman de fɔ maaw b'i jaabi juguman na i n'u bɛ fɔ ka bɛn kɛ aw bɛ bɛn a la o ye kuma de ye i bɛ ɲuman de fɔ maaw b'a mɛn i bɛ content i n'u bɛ fɔ ka bɛn kɛ aw bɛ tulonkɛ ni yɛlɛ kɛ i bɛ kuma de ka kuma dɔ fɔ a ka di dɔ ye i bɛ kuma dɔ fɔ a man di dɔ ye o bɛ fana b'i jaabi juguman na hali n'a sɔrɔ i ye ɲuman de fɔ e ɲɛ bɛ bɛɛ la bɛɛ bɛ ka élargi e dun Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa si t'a dɔn i ye min ye n'i ka du kɔnɔ de don mɔgɔ ka sira t'a la dɛ mais jamana kungo la an tɛ se ka jamana ta ka di ma nin kɛcogo la e man kunnen don nin kɛcogo la ni jamana mara dira e ma o ye jamana datugulen de ye parce que jamana ɲɛmaa min bɛ yen a tɛ kuma e tɛ se ka jamana diriger jamana dun bɛ diriger ni politique sira minnu ye fo i ka kɛ kumakɛla de ye e ko i tɛ kuma mɔgɔw de ka kuma e place la o ye nkalon de ye mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si place ɲɛ i bɛ se ka c'est-à-dire i bɛ se ka mɔgɔ soutenir de mais ka mɔgɔ yɛrɛ place ɲɛ o ye nkalon de ye e tɛ kuma ko Mali ka di e ma ma kɛ bɔbɔ ye jamana mara n k'o de don a da tɛ maa minnu ko olu bɛ ka girin kuma nɔfɛ fo an yɛrɛ b'a fɔ kuma ka di nin bɔbɔ in ye ni Ala tun ye da d'a ma surtout da dira e ma ka confiance ta ka da i ka i yɛrɛ ka tila ka na violence kɛ jamana kun kan ko jamana ɲɛmaa lata e ma se ka kuma kelen fɔ olu ye olu ma se ka e réagir cogo ye aw ma sanɔgɔ ye Amadu y'a sanɔgɔ ye cɛ bɛ kuma fɔ a kan bɛɛ minɛ
abe kuma fo akan be mini inde cheyo abe kuma fo akan be mini harna abe klaka ashime fana ko il parle abe kuma ay ta ga video ko ta ku la jeke aya sano amado aya sano kuleta kera wati me abe kuma yere de fo da be kanga fo wati do la da be mini akan be mini ni ko ke ba ashime awai be boka kuma fana ni ma kuma ko te nyana bo awa ni ma kuma mo ka do ikalte ni de ka defo ni de ate nyana bo ni amaro asa no tunte kuma mali aya diriger choko ma tunte diriger o ke choko lawo awa sona ka mali fantan nani bela jele mini har na kira 24 ko na tunte mini o ke choko la de me nunun nana de do mbena nshiginte kuma mali umbe dana daika koni mami nkera kuma ba se kuma ba folai ko mali umbe tiela de ite conference ta ka daika no de etai ida ende kanada ka finiki nuna de inu shirube ikinyeda nunu be siri iki kloko na ika fa bomola o ikungwede mali inte atidi ema ashimu wallahi ni mami yinege ko ikake kandira ikana korobo de ni ya korobo adamandila de alama jamana mara kungulo de ela awa alama jamana mara yere tamasere foido ela parce que ibe system mina male yi system mina kuma baliya min kono ni mali dirima ibe jigi dingere kono mamuru nya jamana mara ibe ka kuma comme journaliste olu masega seso eminte kuma ebe de roju ere tisiga bo mali kono kata jie jamana sila jie kono jamana ba fenfembe ka foko sebuye enko kuma kela u de beta pour que ka kuma nuye kula convaincre kuma konana kula convaincre ga jamana kangana kula convaincre citation mi bi ka jamana kono har na so guerre de bi ka jamana kono ibu la convaincre non nous na fente kula ikana ishinu daile kana entreprise un daile ka demendo kie ni demen kerie ni sanyele mana ibe ni nkebe ni gefana be ni nkado kinko kuma de bake e mabo mali kono ete kuma tumbe wula konna de la inana sokona balala ka se dugu jera ka balaila sokona na pale kono kurubai I mangu ko sango ko ni kuma do ibe laboy kuma balia o de bi la segi ko ibe to de dinye kono aba kuma balia o te marché de ibe kuma de ni kuma te foiti ni mo mi ko kuma manyi wallahi yengalo kuma manyi ibe mi mbo ida o de manyi me kuma manyi o yengalo ndi kuma nyuma mbe ajuguma mbe ibi detail dini ke tugwendela mais asimute kuma nyuma mfo ate juguma mfo atafo non amanko nendo dro abe mo no fe komi saramone o te marché o ndamana biziga de ema e kungulo berlin do choko mini mali dira ema mali teza dinye were kono anka chie do fo nyonye sa ni te kuma itisiga duere mara awa ni te kuma itisiga gerenyere diriger ni te kuma yere ni ka sunguru tisiga ke nyogon fe awa ni te kuma yere itisiga muso yere mara awa ni te kuma yere jinwa yere te labanyere surtout fo kana dugu marali la fo kana jamana kontro marali la fo ka bo jamana kontro marali la fo jie marali o e munde ni kera jamana o jamana diriger ka fo ko ere president ye jamana kunna surtout vice president ko ete kuma parce que Dieu marlé moune e be ka jamana min diriger correspondant ni kuma weru de be ni mo weru ti abi ni mi jamo o leche fanki kuma kandeme ye fen fo fe min de bama ye fen ke fe min kadanye awa e ni fo ama be manka ketande ambi do ya ambi fen be la jire amba e be yeraji chogomi ibe dimin chogomi ube ibe contact chogo jume de la e re ka qualité jume e ka défaut jume ma to do kanga malita kadiyema korata e nyana ibe muso munundi alamandi la mali e odere mali to yede alamandi te mali e tunde ai ko ye ibe kala ta lata chogo mo ya ukungwe komi dugu jara ki soro kuluba e re bolo balala ela ori ato ibi manko ni kuma na kana ta boy awa ita fe ka boy pour que ki manko ka ke candidat ka ke yamasa ka ke yemasa ke ka ke yem marabaga ai non ibe sai ka ta gazini ko yante ibita wula kona la munu be ki futeni ku ga sayi ko fanani te banani te ibe na de argument contre argument wallahi ni ya me ka fo ki kira candidat ni boy kama dongodo iga candidature ba ere tire kabo ne bi ka la to video kala nunu to ende uluka taw uluma famu ka fo ka wal mando fo limini dantala ambe do ponju koro anti kartinina avanteta har nancira ngati atenya nabo ni yanki o chinyere tenya nabo ka fo ka jeya consulat be ka datugu Italie ayaw ka consulat mine ku ka datugu jagwa merdu dedo Espagne ayaw ka consulat aya funyana ko merdu dedo e kayenda tugu Allemagne be ni ke chokola Europe be ni ke chokola e ka datugu de
n'u datugura i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la o ko bɛ yen dɛ o de y'a to i ka datugu a ye dossier fara ɲɔgɔn kan ka na n'u ye yan a ye dossier bɛɛ transféré ka na an tɛ maa si ka dossier kelen ta k'a don ministre tɛgɛ an b'an yɛrɛ kalama ko c'est ça aw dalen b'a aw na cogo min aw dalen b'aw la nin kɛcogo la de c'est pour cela que n ko an ka taa n'an taara an bɛ se merci big respect à vous k'aw fɔ ka walima dɔ foli min ni dan t'a la vidéo in bɛ sɔrɔ a jɛɲɛna de est ce que n tɛ désert la je suis désolé ok merci ka so yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen ma Erike solo nana, solo ni tumana kante, wallahi anture nana fiyo. Solo bekana, bele bekana, solo bekana, nana milengana bekana, solo bekana, safata saki bekana, solo idenkana, bele bekana, mali de lojiki bena, champion bekana. La joie du peuple, quand tu es tout malin, quand tu m'aimes, la vie solo mana, il y a